مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔ سید آفتاب اتاری سرجانی ڈون سے۔ محمد شفاعت اتاری جیل روڈ عثمانیہ کالونی سے۔ مبارک اتاری بیرون ملک سے۔ میرا نام محمد شاہد اتاری، میں نارتھ کراچی ناگن چورنگی سے۔ یاسر انصاری، میں لانڈی باور مارکیٹ سے۔ میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد اتاری ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں۔ الحمدللہ آف ایئر مدنی مذاکرہ جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہے جس میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا، تو وہ برکت اللہ کے ولی امیر علیہ سنت کی لینا ہے الحمدللہ۔ مدنی مذاکرہ تو یار گھر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ٹی وی وغیرہ موبائل پہ، یہاں آنے میں اور گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اور حضرت صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دل میں دماغ میں اترتی ہیں۔ گھر کے اندر کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، بچہ رو رہا ہے، کوئی آ گیا ملنے، تو اس سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور گھر سے جب بندہ آتا ہے تو اچھی نیت کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ میں وہاں سے چلا ہوں، چڑھائی پہ چڑھوں گا، اتروں گا، سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا، مسجد دیکھ کے درود پاک پڑھوں گا، کوئی ملے گا سلام کروں گا، کوئی بھلائی کی بات پوچھے گا اس کو بتاؤں گا، مطلب یہ نیت کرتے ہوئے آتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہ بہت فائدہ ہی فائدہ یہاں پہ ہے، نقصان کیا؟ جب سے حضرت صاحب کی غلامی میں فائدہ ہی فائدہ دیکھا ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ مطلب پریشانی ہوتی ہے، حساب سے عرض کرتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ روحانیت ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے، جو نہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ پیر و مرشد ہمارے محسن ہیں اور سب کچھ ان سے سیکھا ہے، ادب ان سے سیکھا، ماں باپ کا ادب سیکھا، یہ سب پیر و مرشد کی مہربانی ہے، کرم ہے کہ یہ پیر و مرشد ایسے ہیں کہ میں حاجی عمران صاحب کی بات سن کے رو گیا کہ دنیا میں نے ایک شخص دیکھا ہے کہ سن 80 سے لے کر اور اب تک وہ ویسے کے ویسی شخص تھے، اور وہ الیاس قاضی صاحب ہیں کہ وہی سادگی، وہی گفتگو، کوئی چڑچڑا پن نہیں۔ حالانکہ میرے مزاج میں چینجنگ آ گئی، لیکن قربان جاؤں پیر و مرشد کی وہی انداز، وہی طریقہ کار، وہی گفتگو جو میں ینگ میں دیکھتا تھا، بالکل میں تو رو پڑا۔ میں نے کہا باقی یار ایسا بندہ کہاں ملے گا، نہیں ملے گا۔ تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ بھائی یہیں آ جاؤ، آنا کیا ہے، آ جاؤ، اگر بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا، جنت میں جانا، سیدھے راجو صاحب اسلامی کے۔ جی کافی دنوں سے میری خواہش تھی کہ فیضان مدینہ کی ان آنکھوں سے زیارت ہو جائے۔ جب میں آیا تو آنکھوں سے اشک ہی جاری تھے، اور بہت اچھا یہاں ماحول لگ رہا ہے، اور بس دل کر رہا ہے کہ یہ رک جاؤں اور مرشد کی برکتیں حاصل کرتا رہوں۔ الحمدللہ یہاں بہت ہی روحانیت ہے، بڑی برکتیں ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ضرور آنا چاہیے اور آ کر یہاں کی برکتیں لوٹنا چاہیے۔ بہت کچھ سیکھنے کا یہاں پہ موقع ملتا ہے، روحانیت ہے، بہت برکتیں ہیں یہاں پہ۔ جہاں میں حاضر ہوا تو اس شوق ہوا کہ 5 جون کا وہ جو حج تربیتی اجتماع ہے وہ بھی انشاءاللہ اٹینڈ کر کے، اور محفل چل مدینہ اور اگلے ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ وہ بھی انشاءاللہ اٹینڈ کر کے پھر ہی واپس جاؤں گا۔ جب بھی آتے ہیں پہلے سے بڑھ کر ہی اچھا لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ نیا ہی آئے ہیں، کبھی ایسے اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوا۔ الحمدللہ پیر صاحب کی برکتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی شفقتیں عنایتیں ہیں۔ امیر السنت کی بارگاہ میں جب بھی آئے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے، شرعی طور پہ بھی، گھریلو معاملات پہ بھی، اور احکام شریعت سے حوالے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ فی زمانہ ہم مصروف ہیں کیونکہ ایک لائف ہماری اس طرح کی بن چکی ہے، اور مدنی ماحول جن گھروں میں ہوتا ہے تو وہ تو گھر درس وغیرہ اور مسجد درس میں شرکت کر لیتے ہیں، لیکن ویکینڈ کے موقع پہ بڑا زبردست یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مدنی مذاکرے کو جو ہے اگر ہم خود آ سکتے ہیں فیضان مدینہ میں تو آئیں، اگر ایسا ترکیب نہیں ہے کوئی تو گھر پہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے یا لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے جو ہے اس مدنی مذاکرے کو ضرور سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت سارے مدنی پھول جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اور شریعت سے متعلق، ان کو سیکھنے میں مدد حاصل۔ الحمدللہ میرے سنت کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ آئیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا یقیناً جواب آپ کو ملتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی یہ سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ ذہن میں سوال ہو کہیں اور نہ جاؤ، در مرشد پہ چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو جواب مل جائے گا۔
اور الحمدللہ امیر سنت کی جو گفتگو ہے وہ ہر طرح سے ہوتی ہے. حکیم بیٹھے تو اپنی گفتگو نکالتا ہے, ڈاکٹر بیٹھے تو اپنے پھول چنتا ہے, عالم دین بیٹھے تو اپنے پھول چنتا ہے. ہر شخص کو اس کے حساب سے معاملات ملتے ہیں. امیر سنت جیسا گفتگو فرمائی گھر کے حوالے سے کہ گھر کا ماحول کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, دیگر معاملات, تو ساری گفتگو یہ ہر ایک کے لیے. اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کے فیض سے مستفید ہونے کی رب کریم توفیق نصیب. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری قدر کرے, معاشرے میں ہمیں ایک اچھا نام کمانے میں کامیاب ہو جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں, ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں, جو مسلمانوں کا کردار ہمیں مکے اور مدینہ کی گلیوں میں حضور کے دور مبارکہ میں نظر آتا تھا, تو ہمیں دعوت اسلامی سے وابستگی مدنی چینل کو دیکھنا چاہیے, امیر سنت کے سلسلے اور دیگر مبلغین کے بیانات میں شرکت کرنی چاہیے. انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے آج ہر صحابی نبی کے نعرے لگائے, تو یہ نعرے وغیرہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل, یہ نعرہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ سب تک پہنچنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں. دل میں نیت کر لی کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یہی کافی ہے, اب معتکف ہو گئے. اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے عربی میں اگر کہا تو بھی معنی جانتے ہیں نویت سنت الاعتکاف کے, تو بھی صحیح ہے. نیت دل میں ہونا یہ شرط ہے. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں کھا پی سو نہیں سکتے. اب اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی, کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھا پی نہیں سکتے, افطار بھی نہیں کر سکتے مسجد میں. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں, کھا پی لیں, تاہم اعتکاف کی نیت کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, یا وقت کی نماز اگر نماز پڑھ لیں تو وہ پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, کوئی نفل پڑھ لیں, یا کم از کم 12 مرتبہ درود باقی پڑھ لیں. اب کھائیں پئیں جو بھی ضرورت ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے ذیقعد کی آج 5ویں رات ہے. اس مناسبت سے 5 تاریخ کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا, دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ
आज हमारे यहाँ लाहौर से तलबगारान चल मदीना एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान एक्सप्रेस ये फैसलाबाद से गालिबन दोनों ही ट्रेनें आ चुकी होंगी जी जी। और बसों में और मुख्तलिफ ज़राए से भी पंजाब से सिंध से भी आशिका रसूल तशरीफ लाए हैं। ये सब कल जो महफिल मदीना होनी है ये उसमें शिरकत के लिए आए हैं और 3 दिन के लिए पता चला है कि कुछ ऐसे हैं, बल्कि दोनों एक्सप्रेस तो मेरे ख्याल 3 दिन के लिए तशरीफ लाए हैं। जी जी। जो नहीं आए 3 दिन के लिए वो भी 3 दिन की नियत कर लें। कल महफिल मदीना है इंशाअल्लाह, तो दिन भर आपको यहीं गुजारना है, रातें भी यहाँ गुजारनी। जो यहाँ के लिए आए 3 दिन के लिए, तो 3 दिन में होते हैं 72 घंटे। 72 का अदद भी करबला शरीफ से निस्बत रखता है, जो हमें कुर्बानी की याद दिलाता है। तो आपको भी नफ्स की कुर्बानी देनी है। दिल तो चाहेगा कि ज़रा इधर जाऊं, पार्क में चलूं, गर्मी है तो ज़रा समुंदर देखाऊं, नहीं, कहीं भी नहीं जाना। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। तो इधर उधर क्या मतलब भटकना था। जब अल्लाह के घर में आ गए, फैज़ान मदीने में आ गए, तो इंशाअल्लाह यहीं से मदीना मिलेगा। तो यहाँ आपने जो भी मदनी हल्के सीखने सिखाने के होंगे इंशाअल्लाह उसमें भी शिरकत करनी है और यहीं पड़े रहना है 3 दिन तक इंशाअल्लाह करीम, बाहर नहीं जाना है। या अल्लाह पाक, जो मेरा मदनी बेटा 3 दिन तक फैज़ान मदीना में रहे और बाहर अगर निकलता भी है तो बस ये फैज़ान मदीना के बाहर इसी गली के अंदर कुछ खरीदारी करनी है तो खरीद कर वापस मस्जिद में आ जाए। इस तरह 3 दिन गुजारे तो उसको चल मदीना से मुशर्रफ फरमा। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो तमाम आशिकान रसूल को जी आया नू, खुश आमदीद, वेलकम। अच्छा, आप चूंकि आपको 3 दिन मस्जिद में गुजारने हैं इंशाअल्लाह, तो कुछ मस्जिद के बारे में भी आदाब भी सुन लेते हैं। नंबर 1, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। बाद लोग तो मस्जिद में हा हा करके कह के भी मारते हैं, तो हंसने से भी बुरा है। हंसना यानी इतनी आवाज़ निकली कि खुद सुना, दूसरे तक आवाज़ नहीं पहुंची, ये हंसना कहलाता है। ज़हक बोलते हैं इसको, ज़्वात से। और कहा यानी इतनी ज़ोर से हंसना कि दूसरों तक आवाज़ पहुंचे। तो कहा तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लगाया ही नहीं है। ये बाहर भी कहा लगाते होते हैं, हा हा करके हंसते होते हैं, तो ये मतलब बचना अच्छा है इससे। हमारे आका ने इस तरह नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलबत्ता ज़हक साबित है, यानी कि इतनी आवाज़ कि खुद सुनी, इतनी आवाज़ से हंसा कि खुद सुनी। अलबत्ता मस्जिद में इसकी भी इजाज़त नहीं है। अभी आपने सुना कि कब्र में अंधेरा लाता है, मस्जिद में हंसना। तबस्सुम में हर्ज नहीं है, मस्जिद में मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हर्ज नहीं है। तो मुबल्लिगीन को भी चाहिए कि वो ऐसी बातें ना करें कि जिससे मस्जिद में वो हंसी के फव्वारे उबल पड़े। ऐसा नहीं करना है। सीरियस बयान हो या इतना हो कि बस मुस्कुराहट आ जाए, जोर जोर से लोग हंसे नहीं, ये खास ख्याल रखना है। नंबर 2, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे अल्लाह पाक उसके 40 बरस के नेक अमाल अकारत यानी बर्बाद फरमा दे।
मस्जिद में दुनिया की बातें भी नहीं करनी, अल्लाह और रसूल की बातें करनी है, ज़िक्र अज़कार करना है, तिलावत करनी है, ठीक है। और ये हमेशा के लिए इन आदाब का हमें जब जब मस्जिद में दाखिला नसीब हो, नमाजों के लिए भी जब जाए तो ये ख्याल रखना है कि मस्जिद में बातें आजकल बहुत करते हैं लोग, लगे होते हैं, मतलब कोई होश ही नहीं होता, और घास भी रहे होते हैं, तहके बुलंद कर रहे होते हैं, माज़अल्लाह। बिल्कुल इसका ऐसा नहीं करना है। बस नंबर 3, मुंह में बदबू होने की हालत में घर में पढ़ी जाने वाली नमाज भी मकरूह है, और ऐसी हालत में यानी मुंह या कपड़ों या बदन से पसीने या किसी भी तरह की बदबू आने की हालत में मस्जिद में जाना हराम है। नंबर 4, मस्जिद में रीक वाइंड खारिज करना मना है। नंबर 5, मस्जिद में ऐसे बच्चों को पेम्पर बांधकर भी लाना गुनाह है जिनके बारे में गालिब गुमान हो कि पेशाब वगैरह कर देंगे या शोर मचाएंगे। नंबर 6, मस्जिद में पागलों को या उन आसेब ज़दों को जो उछल कूद वगैरह करते हों, ऐसे मरीजों को जिनकी वजह से लोगों को घिन आती हो, लाना गुनाह है। और उन समझदार बच्चों को लाना भी गुनाह जो वहाँ भागम भाग करते, शोर मचाते और नमाजियों की परेशानी का बाइस बनते हैं। ये खासकर तरावी में इसके नज़ारे होते हैं कि लोग बच्चों को ले आते हैं और बच्चे उदमबाजियाँ कर रहे होते हैं। ये लाना, ऐसे बच्चों को लाने वाला गुनाहगार। बाद औक़ात एक होता है वो शरीफ होता है, वो कुछ नहीं करता, 2 मिलते हैं ना तो फिर ये दोनों कबड्डी खेलते हैं और शोर शार करते हैं। दोबारा लेके एहतियात बहुत ज़रूरी है। जुम्मे में भी ये हरकतें बच्चे मस्जिदों में कर रहे होते हैं। माँ भेज देती होगी कि बेचारा मस्जिद में जाकर इबादत करेगा, लेकिन माँ को क्या पता कि वो इबादत इसने कहाँ करनी थी। इबादत करने वालों को इबादत से महरूम करना है, उसमें रखना अंदाजी करनी है, ये बच्चे कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना गुनाह है। हाँ, ऐसा समझदार बच्चा है और आपके कंट्रोल में है और आप समझते कि ये शरारत नहीं करेगा तो फिर लाने मैरिज नहीं है। बड़ा बच्चा नंबर 7, फर्श मस्जिद पर लोगों के गिरे पड़े बाल या हल्का फुल्का कचरा डालने के लिए हो सके तो एक शापर जेब में रख लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज़ निकालेगा अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। हवाला इब्न माजा जिल्द अव्वल पेज नंबर 419, हदीस से पाक नंबर 757। नंबर 8, पसीने और मुंह की राल वगैरह से मस्जिद के फर्श, दरी या कारपेट को बचाने के लिए जब भी सोएं अपनी ज़ाती चादर वगैरह पर ही सोएं। नंबर 9, मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या ज़र्रा भी फेंका जाए तो इससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जैसे इंसान को अपनी आँख में मामूली ज़र्रा पड़ जाने से होती है। हवाला जज़्बुल क़ुलूब पेज नंबर 222। नंबर 10, आज़ाए वज़ू से वज़ू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की ज़मीन पर गिराना नाजायज़ और गुनाह है। अलबत्ता फिनाए मस्जिद में कतरे टपकाने का ये हुक्म नहीं। नंबर 11, मस्जिद की दरियों और कारपेट वगैरह के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज कीजिए। हर जगह मसलन किसी के घर या कहीं महफिल वगैरह में जाएं तब भी, बल्कि अपने घर में भी इस बात का ख्याल रखिए। नंबर 12, मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे आवाज़ पैदा हो मना है। नंबर 13, मस्जिद के फर्श पर कोई चीज़ जोर से न फेंकी जाए और चादर या रुमाल वगैरह से फर्श इस तरह न जाने कि आवाज़ पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को भी बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। नंबर 14, तिलावत और नात और बाइजाज़त शरई किए जाने वाले ऐलान वगैरह की इतनी बुलंद आवाज़ से
वगैरह इतनी बुलंद आवाज से ना हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश यानी तकलीफ परेशानी हो या सोते को ईजा यानी तकलीफ पहुंचे, मकरूह है। मस्जिद में नारे लगाने और माइक इस्तेमाल करने में सख्त एहतियात की जरूरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो दो हमारे पास स्पेशल ट्रेनें आई हैं, इसके अलावा भी लाहौर से हमारे ताजरान बज़रिया हवाई जहाज़ भी हाज़िर हुए हैं 3 दिन के लिए। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से मीडिया डिपार्टमेंट के भी इस्लामी भाई हैं, कफ़न दफन जो हमारा शोबा है इनसे ताल्लुक़ रखने वाले, मदनी चैनल आम करें, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास से भी इस्लामी भाइयों की आमद का हमें इतला मिली। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन। अल्लाह सबका आना जाना कबूल फरमाए। ज़ाहिर नसीब यहाँ से तो मदनी काफिले में भी हाथों हाथ सफ़र कर जाए, 12 माह दे दें, अल्लाह तौफीक दे तो 1 माह दे दें, 12 दिन दे दें, वरना 3 दिन के लिए तो काश यहाँ से सफ़र कर ही जाए। यानी कि परसों जब आपके 3 दिन पूरे होंगे, 3 दिन और जितना शहद डालें उतना मीठा होगा। सुन्नत सीखने सिखाने के मदनी काफिलों की नियत करें, जिनकी नियत बनती हो तो वो दारुस सुन्ना यहाँ मौजूद, वहाँ अपने नाम लिखवा दीजिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लाल अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि कता ताल्लुकी से क्या मुराद है? क्या कता ताल्लुकी सिर्फ रिश्तेदारों से होती है या फिर जो पुराने दोस्त वगैरह हैं या कोई पड़ोसी जिनसे पहले अच्छी बातचीत थी अब नहीं है, क्या ये भी कता ताल्लुकी कहलाएगी या ये भी बुरा है? इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को कता ताल्लुक यानी कि ताल्लुक तोड़ना, तो यूँ तो हर मुसलमान से जिससे ताल्लुक़ है, जान पहचान है, उससे बिला वजह ताल्लुक़ तोड़ देना ये ठीक नहीं है। अब इसमें फिर दर्जे होते हैं, ख़ासकर ये माँ बाप से ताल्लुक़ तोड़ देना, ये तो सबसे ख़तरनाक मामला है। इस तरह भाई बहनों से ताल्लुक़ तोड़ देना, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ तोड़ देना, बिना इजाज़त शरई कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी। तो बहरहाल ये कि अगर किसी ने ऐसा किया तो अगर रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़े, क्योंकि सिला रहमी वाजिब है ना, अच्छा सलूक करना रिश्तेदारों से वाजिब है, और कतरे ताल्लुक़ करना, रिश्ता तोड़ डालना ये हराम है। तो बहुत सारे रिश्तेदारों में आपस में बिला वजह की नाराज़ियाँ होती हैं, एक दूसरे को शादी में दावत नहीं देंगे तो यहाँ तक भी गुस्से में आके कह देते हैं कि मैं तेरी मैयत में नहीं आऊँगा, तो मेरी मैयत में नहीं आना। इस तरह मतलब बिल्कुल अक्ल के खिलाफ बातें करते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर नाराज़गी है तो फ़ौरन से पेशतर सुलह कर लेनी चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक से रोज़ी में बरकत होती है और उम्र भी बढ़ती है, और भी बहुत सारी बरकतें हैं। और तोड़ने से फिर गुनाह होता है, जहन्नम का अजाब का हकदार बनता है बंदा। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। तो इस तरह दोस्तों में भी आपस में बाज़ औक़ात ये गए बिला वजह ताल्लुकात तोड़कर बैठ जाते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से पीठ ना फेरो, और सब अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। और किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। बहरहाल ये कि मुसलमान से कतई ताल्लुक़ बिला वजह नहीं करना है, जायज़ नहीं है। आपस में दुश्मनियाँ, बुग़्ज़, हसद, इससे मौक़े आते हैं कि बस लोग आपस में एक दूसरे पर खारबाजी कर लेते हैं,
ऐसे ऐसे मौके आ जाते हैं कि बस वो खारबाजियाँ हो जाती हैं, में कोई दम नहीं होता, कोई मतलब नहीं, शरई कोई उज़्र नहीं होता, वो खामा की खारबाजी और बुग़्ज़ लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारा रिश्ता कायम किया हुआ है कुरान करीम में, इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन, मुसलमान भाई हैं। हम जो मुसलमान हैं तो हम इस्लामी रिश्ते से एक दूसरे के भाई हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपके इस मौजू से मुझे माह रमज़ान की भी याद आ रही है कि माशाल्लाह ये जो मौजू इस तरह का आपने कुछ बयान किया, तो कई ऐसे मुतकिफ़ थे जिन्होंने कुछ इसका अटैम्प्ट किया, यानी मैसेज किए अम्मी मुझे माफ़ कर दें, भाई मुझे माफ़ कर दें। और इसी के साथ कुछ ऐसी भी हमें मदनी बहारें मिली थी कि जब आपने इस तरह की कुछ गुफ्तगू की थी तो भाई अपनी बहन के घर चले गए और माफ़ी तलाफ़ी, और यूँ ख़ानदान आपस में जुड़ गए। तो ये भी लगता है कि कता ताल्लुक़ तो हो गया, अब अगर कोई हिम्मत करे ना आगे कदम बढ़ाए तो फिर वो शैतान से जान छूट सकती है, वरना आदमी यही होता है कि हाँ कर लूँगा, बाद में रह जाता है सारा। ये तो है कि गुजराती कहावत है, आज ये रोकड़ा काले उतार, आज नकद कल उतार। जिंदगी का भी क्या भरोसा है, फौरन से पेशतर अब तो सहूलतें बहुत हैं, इतना मतलब है कि राबता आसान हो गया है। इधर दबाया तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आपका अजीज़ है उससे बात करना मुमकिन हो गई, या आपने कोई सोती पैगाम वॉइस मैसेज उसको दे दिया, बहुत आसान हो गया, तो कर लेना चाहिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बातें जिस शख्स में होंगी अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी बातें हैं? फरमाया, नंबर 1 जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, और नंबर 2 जो तुमसे क़त्अ ताल्लुक़ करे यानी ताल्लुक़ तोड़े तुम मुझसे मिलाप करो, और नंबर 3 जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको मुआफ कर दो। फजीलत तो सुनिए आपने, हिसाब भी क़यामत के दिन आसान, और रहमत से अल्लाह पाक उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यानी कितना आसान नुस्खा है क़यामत में हिसाब की आसानी पाने और जन्नत में जाने के लिए। लेकिन नफ्स तरह तरह के हीले सिखाएगा, नहीं नहीं इस तरह करेंगे तो लोग चढ़ जाएंगे, साहब शराफत का ज़माना नहीं है, फुलान नहीं है, शराफत का ज़माना नहीं है। फिर वो काय का ज़माना है? शरारत का ज़माना है, मार धाड़ का ज़माना है, जेलें भरने का ज़माना है। जेल भरो, ठीक है, हम मस्जिद भरते हैं, तुम जेल भरो। शरीफ लोगों के लिए मस्जिद है और ये शरारतियों के लिए, मारा मारी करने वालों के लिए जेल है। तो मज़ा जेल में या मस्जिद में, आप खुद फैसला कर लो। इज्जत जेल में या मस्जिद में? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में इज्जत है, अल्लाह की रहमत है। मुसलमान के लिए तो मस्जिद बहुत कुछ है, अमन की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल लेके शरीफ बनकर जीना चाहिए। अगर ऐसा होता कि शराफत का ज़माना नहीं है या शरीफ को लोग जीने नहीं देते, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई शराफत से जी नहीं सकता। ये उलमा किराम, लाखों उलमा और लाखों शुरफा हैं मुसलमान, एक से एक शुरफा मिलेंगे आपको, भले वो आलिम नहीं है लेकिन शरीफ मिलेंगे, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते। कोई अगर जुल्म करता है तो सह लेते हैं, तो क्या वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? गुजार ही रहे ना। तो ये शैतान का बहरहाल ये भी वार है कि शराफत का ज़माना नहीं है, वही ज़माना है मेरे आका का ज़माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أنا عمر محمود ريحاوي من سوريا مقيم في تركيا غازي عنتاب. عندي سؤالا يتعلق عن الشهوات والمحرمات والمكروهات. سيدي الشيخ محمد الياس، كيف نبتعد عن المحرمات والشبهات في هذا الزمان المليء بالمعاصي والمليء بالفتن؟ یہ اپنے حرام اور شبہات کے تعلق سے اس پرفتن دور کے اندر حرام، شبہات اور اس طرح کی چیزوں سے کیسے بچا جا سکے؟
یہ دور تو بڑا نازک ہے. اول تو شبہات اس میں ظاہر ہے علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ حلال کو بھی شبہ بول دے گا جو خالص حلال ہوگا، یا حرام کو بھی سمجھے گا کہ شبہ کا ہے. حرام حرام ہے، حرام واضح ہے بالکل، یعنی کہ ظاہر ہے، حلال بھی ظاہر ہے. اب اس کے بیچ میں کچھ شبہات بھی ہیں، لیکن اس کی پہچان ہر ایک کو نہیں ہوتی. اچھا پھر یہ کہ دور بڑا نازک ہے. واقعی علماء نے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اب شبہات سے بچنے کا زمانہ نہ رہا. اب ایسا سے حالات چینج ہو گئے کہ سب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت یعنی کہ دشواریاں ہیں شبہات سے بچنے کی. جیسے یہ میرے ہاتھ میں چشمہ ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے شبہات ہیں، پتہ نہیں کتنا اس میں سود کا گیم ہوا ہوگا، کتنوں کا خون چوسا ہوگا مزدوروں کا، کتنی رشوتیں چلی ہوں گی، کتنی ٹیکس کی چوریاں کی گئی ہوں گی رشوتیں دے کر، خدا جانے کیا کیا کہ بارگیننگ میں الگ جھوٹ دھوکہ کہ بھائی اتنی مدت ہے اس کی 15 سال تک یہ گلاس جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا، اور پتہ چلا کہ 15 دن میں اسکریچ پڑ گیا اس پہ، یہ لکیر آ گئی. ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی. ہر چیز میں اگر غور کریں نا تو اب وہ دور ہے بڑا نازک. تجارت کے اصول لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جس کو یہ حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سود ہوتا ہے. ان کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں. نوٹ گننا ضرور سیکھتے ہیں، نوٹ کی پہچان آتی ہے ان کو کہ یہ 100 کا ہے تو یہ 500 کا ہے تو یہ سب آتی ہے. لیکن یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی مطلب کہ کوشش نہیں کی جاتی. بہرحال یہ کہ جس کو پتہ ہے کہ بھئی فلاں چیز میں یقینی طور پہ شبہ کا معاملہ ہے اور اگر وہ بچتا ہے تو اچھی بات ہے. جیسے کہ اب وہ کسی 10 چیزیں ہیں، اب وہ 10 چیزوں میں یہ خاص کر ایک چیز میں اس کو زیادہ یوں لگتا ہے کہ یار یہ یوں ہے تو اب اس سے بچ جائے. یہ اس کے لیے اچھا ہے، جو جتنا کوشش کرے، کوشش کرنی چاہیے. اور کم از کم یہ کہ جو حرام یقینی ہے وہ تو اس سے بچنا تو ہے ہی فرض، اس سے تو بچنا ہی ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ حلال اور حرام کی جب تک ہمیں نالج نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی تو ہم بچیں گے کیسے؟ مشکل تو یہ ہے، معلومات نہیں ہے، مطلب بھاری تعداد کو اس کی معلومات نہیں ہے. بس وہ کہاں کا وہ کسی نے لکھا ہے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. تو کھانے پینے سے مطلب ہے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت وہ حکایت ہے بہت پیاری. حضرت بشر حفی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن جو کہ ولیہ تھیں، انہوں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جو کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا ہیں، حنبلی سلسلہ ڈی کا ہے یہ فقہ میں تقلید میں، تو ان کے پاس انہوں نے مسئلہ بھیجا کہ بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو اس کی روشنی میں سوت کاٹ سکتی ہوں؟ سوت. تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ سوال انہوں نے کیا تو پوچھا تم ہو کون؟ تو کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ان کی بہن ہوں. تو آپ یعنی کہ رو پڑے کہ تقویٰ تو اس گھر کی میراث ہے، اس لیے ان کو فرمایا کہ آپ اس کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائیں. بادشاہ کی روشنی کا ظلم سے پاک ہونا بہت مشکل ہے. اب ان دنوں جیسے تیل ڈلتا تھا نا چراغوں میں، وہ تیل کا، بادشاہ کا تیل، حاکم کا تیل، یہ 100% حرام کا ہے یہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں بہت خطرہ ہے کہ یہ ظلم سے حاصل کیا گیا ہو. بادشاہ راتوں رات مالدار کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ خزانے کے منہ بھر جاتے ہیں، اور یہ خزانے اس کے مطلب اتنا بہت مطلب میرے کہ ہوتے تو کہاں سے آتا ہے؟ بیت المال جن کے پاس تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور جو مطلب خلفاء راشدین میں سے جو حضرات بیت المال سے استفادہ کرتے تھے حکم شریعت کے مطابق، وہ ڈرتے کتنا تھے؟ اللہ اللہ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ حلوہ پکایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حلوہ کیسے پکایا؟ بولا وہ جی چاہتا تھا تو آپ کو جو بیت المال سے ملتا ہے تھوڑا 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 بچا کر میں نے جمع کیا تھا، آج وہ حلوے کے لیے ہو گیا تو حلوہ بنا لیا۔ اچھا، یعنی مجھے اتنا زیادہ حصہ مل رہا ہے جس میں گنجائش نکلتی ہے حلوہ بننے کی۔ آپ نے اپنی اس بیت المال سے جو مشاہرہ آپ کو جو وظیفہ ملتا تھا اس میں سے اتنی کٹوتی کروا دی کہ اب آئندہ مجھے اتنا نہیں اتنا دینا کہ اس میں بھی میرا تو گھر چلتا ہے نا، حلوے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ تھے بادشاہ، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں پر آج بھی جن کی حکومت ہے، اور ایک ہیں بعد کے بادشاہ، کئی بادشاہ جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ تقوی بڑی چیز ہے، اللہ پاک ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرات دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ پرندوں کو قید کرنا اور پرندوں کو کاروبار کرنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ یہ کہ پرندے کو قید جیسے پنجرے میں رکھتے ہیں تو یہ اس کو وہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کی جائیں، کھلانا پلانا جو ہے روزانہ 70 مرتبہ اس کو دانہ پانی پیش کرے، یہ مطلب 70 مانے بہت بار، کیونکہ یہ مانگے گا کیسے، بے زبان ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایسی چیز بھی نہ کھلا کہ جس سے بیمار پڑ جائے، نہ اتنا کھانے دے جس سے بیمار پڑ جائے، تو یہ ساری معلومات بھی ہونی چاہیے جب جا کر یہ پرندہ پالے، یا معلومات کس کو ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ میں اپنے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک رحم کی کیفیت، اس پر آپ غور کریں۔ خوبصورت طوطا ہے، بڑا میٹھا میٹھا بولتا ہے، پنجرے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ یہ پرندہ پنجرے میں خوش ہے یا یہ اڑتا رہے تو اس میں خوش ہوگا؟ کوئی بھی عقل مند یہی کہے گا کہ یار خوش تو اسی صورت میں ہوگا جب یہ اڑتا پھرے، اللہ کی مخلوق ہے یہ۔ اب آپ اس پہ آپ خود غور کر لیں، کون سے صحابی تھے، حضرت ابو درداء یا ابو حذیفہ، یہ چڑیاں خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے، خرید کے اڑا دیتے تھے۔ خیر یہ جائز ہے، میں نے ناجائز نہیں کہا، لیکن میری اپنی طبیعت کی میں نے بات کی کہ مجھے مطلب مزہ نہیں آتا۔ مچھلیوں کا میں نے دیکھا ہے نا، مچھلیوں کے باکس رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیاں اس میں تیر رہی ہیں، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں نے خود یہ نوٹ کیا کہ کیونکہ وہ گلاس جو ہوتا ہے کانچ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ہے، تو یہ تیرتے تیرتے میں نے دیکھا ہے کہ ان کا منہ جو ہے نا یہ ٹکراتا ہے اس سے، یہ پانی سمجھ کر بیچاریاں آگے بڑھنے جاتی ہیں تو ان کے منہ پہ چوٹ تو آتی ہوگی نا، تو یوں رحم آتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اپنی ہم تفریح کے لیے اللہ کی اس مخلوق کو اگر قید نہ کریں تو، اقبال کا تو ایک شعر ہے نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی اے طائر لاہوتی، یعنی ایک پنجرے میں بند پرندے، اے پنجرے میں بند پرندے، ایسی روزی سے تو موت اچھی، ایسی روزی کیا کس کام کی جس نے تجھے اڑنے سے روک دیا ہے۔ پنجرے میں بند ہو کر وہ مزے کی چیزیں کھانا اس سے بہتر ہے کہ پرواز کرے اور اپنے حساب سے کھائے پیے۔ آزادی 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 ہے۔ ایک کتوں کی فرضی کہانی ہے کہ دو کتے، ایک کتا جو تھا وہ بیچارہ ویسے نارمل تھا، دوسرا کتا اس نے دیکھا کہ بڑا تگڑا تازہ، وہ کتا چھوٹا پھر رہا تھا اس وقت، تو اس نے کہا کہ یار تم نے تو جان بنا رکھی ہے، میں تو یار
वो ढूंढ ढूंढ के किसी तरह मतलब यानी कि मुश्किल से कोई हड्डी हाथ में हड्डी मिलती है, बूटी मिलती है तो खा लेता हूँ। ये इसका राज क्या है कि तू इतना तगड़ा? बोला मैं तो मालिक के पास होता हूँ, वो मेरे को इतना खिलाता है पिलाता है और मतलब मेरे तो मौज ही हूँ खाने पीने में। अच्छा, मुझे भी अपने मालिक के पास चल लेकर, तो ये चले दोनों। फिर अचानक वो कुत्ते की नज़र पड़ी, उसके गले में कुछ पट्टा था। बोले ये क्या है, ये पट्टा क्या है? बोला मैं उस मालिक का हूँ ना, तो ये मुझे मतलब कुछ देर के लिए ये छोड़ता है घूमने फिरने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा वक्त तो मुझे ये जंजीर बांध के इसमें मुझे ये बांध कर रखता है। कुत्ता रुक गया, है ये क्या? तो मुझे बांधेंगे तो, और क्या बांधेंगे तो सही ना, वरना फिर ये मेरे छिछड़े और हड्डियाँ सही है, मुझे कैद में नहीं रहना, तेरा मोटापा तुझे मुबारक। वो भाग गया। तो आज़ादी आज़ादी होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या मुर्शिदी, SMS के ज़रिए सवालात मिले हैं, उनमें से एक सवाल ये है, आजकल लोग बहुत जानवरों की वीडियोस बनाते हैं और इसमें कुर्बानी के जानवर के साथ बैकग्राउंड में गाना या म्यूज़िक चल रहा होता है, क्या इस तरह कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती कहलाएगी? म्यूज़िक भी चल रहा होता है, अगर म्यूज़िक तो वो हर चीज़ में चल रहा है। उलमा की जो तकारीर के क्लिप होते हैं ना, उसमें भी ये लोग बस आवाम जो है म्यूज़िक बाज़ों का शामिल कर देते हैं और इसको वायरल करते हैं। तो अगर ऐसा क्लिप है तो जिसमें म्यूज़िक चल रहा है, ये भी सुनना जायज़ नहीं है। भले बयान दुरुस्त है, कोई अच्छा सुन्नी आलिम है, लेकिन म्यूज़िक सुनना पड़ेगा ना साथ में, तो जायज़ नहीं है, इसको वायरल भी करना जायज़ नहीं है। तो इसी तरह ये कुर्बानी के जानवरों का, अब इसमें कुर्बानी के जानवरों की बेहुरमती तो वल्लाह वालम, लेकिन ये कि ये खुद म्यूज़िक जो चल रहा है ये गुनाह का काम है। तो अब इसके पास जाना देखना उसको, ये जायज़ नहीं है। जानवर को देखना जायज़ है, लेकिन चूँकि म्यूज़िक से बच नहीं सकता। अब कोई बहरा है जिसको आवाज़ ही नहीं जा रही, वो लाख म्यूज़िक चल रहा है, वो देखे भले, उसको कोई हर्ज नहीं है। मसला तो सुनने वाले के लिए नहीं है। तो ये शायद ये कहना ये चाहते होंगे कि ये मंडी में बिकते हैं तो वहाँ ये म्यूज़िक चलता होगा, ऐसा ही, क्योंकि एक आध जो जानवर, दो जानवर लाते हैं वो तो म्यूज़िक बजाते हैं, सब पता नहीं है मुझे। घरों में लोग ला के बांध देते हैं। मंडी में भी शायद इस तरह है नहीं। ये वही है कि काटने के बाद फिर उसके पीछे इस तरह म्यूज़िक लगा देते होंगे, तो वो यूँ वीडियो वायरल होती होगी। ज़बा करते हो, ज़बा कर लिया, वीडियो बना ली, अब वीडियो जब वायरल करनी है तो पीछे लगा दिया। बैकग्राउंड लगाते हैं, वो तो ना भी लगाओ दूसरा कोई लगा देता है। ये तो बहरहाल म्यूजिक का हराम है, इसको सुनना नहीं चाहिए। सुनना सुनाना ये सब गुनाह का काम है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाइए, महंगाई दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है, चीज़ें बहुत महंगी से महंगी होती जा रही हैं, आमदनी इतनी है नहीं। खैर व बरकत के लिए दुआ भी फरमा दें। और जब इस तरह की महंगाई हो जाती है तो बसा औक़ात लोग जो है वो तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, हड़तालें करना शुरू कर देते हैं। इस पर कुछ रहनुमाई फरमाएं, ऐसे मामलात में क्या करना चाहिए? सब्र, सब्र का सब्र के मौक़े होते हैं। सब्र करके अज्र हासिल करना चाहिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक़ से एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं इनकी खिदमत में 20 या 30 साल तक रहा। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये फलां हुक्मरान जो है वो अपने तख्त से उतर गया, अब दूसरा हुक्मरान वो आ गया, हुकूमतें तब्दील हुई, इसका कभी तज़किरा नहीं सुना मैंने इनसे। इसी तरह फलां चीज़ महंगी हो गई, फलां चीज़ सस्ती हो गई, तो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई घट गई, इस तरह की भी वो बातें नहीं करते थे। और वो मतलब यानी कि वो इनके पेश नज़र हर वक्त मौत रहती थी, मौत को याद करते थे।
हमारे यहाँ तो बस ये खाली खाली पंचायत होती है। हम भले पेट भरा हुआ है, 7 पेड़ियाँ खाएं, इतना रखा हुआ है, वो भी महंगाई का ढोल पहनता है और बजाता है मीडिया पे, महंगाई हो गई, गरीब मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। मेरे भाई, तूने जो इकट्ठा किया खजाना, थोड़ा इसका भी तो मुंह खोल यार। गरीबों की इतनी हमदर्दी खाली फोटो बनवाने के लिए या सोशल मीडिया पर चमकने के लिए? तो हर एक को अल्लाह से डरना चाहिए। तो महंगाई अब हो गई, नहीं होनी चाहिए, गरीब तकलीफ में है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए, लेकिन हो गई तो अब इसमें आदमी हिकमत अमली से काम ले, हौसला रखे कि हमारा इम्तिहान है। अब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से अर्ज़ किया गया कि हुजूर किशमिश महंगी हो गई। अच्छा, किशमिश सोंगी जिसको ये पंजाबी गालिबन बोलते हैं, वो सूखे अंगूर, खुश्क अंगूर, तो महंगे हो गए। अच्छा, खजूरें खाओ, खजूर से काम चलाओ, अब भी सस्ती हो जाएगी। यानी खजूर सस्ती थी और वो महंगी, बोला महंगी चीज़ छोड़ दो, सस्ती वाली इस्तेमाल करो। तो खुद ही वो भी, तो इसी तरह और भी गालिबन कौल मिलता है कि जो चीज़ महंगी हो जाए उसको खरीदना छोड़ दो, आप भी सस्ती हो जाएगी। जब कोई नहीं खरीदेगा तो भाव गिर जाएगा इसका, तो जितना डिमांड बढ़ेगी उतना भाव बढ़ेगा। तो ये हिकमत अमलियाँ तो ज़ाहिर है कब किसको आए और कौन पर अमल करे, और एक दो से अमल करने से होगा क्या? तो ये तो इज्तिमाई तौर पर कोई सी तहरीक चले ना तो हो। तो बहरहाल ये कि जो भी हो, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। शोर शराबा करने से या जैसे सवाल में कहा गया तोड़ फोड़ करने से और हड़तालें करने से, इमारतें जलाने से, तो गाड़ियाँ जलाने से कि महंगाई कम हो जाएगी, अब माने ना माने, ये हड़तालें, हंगामे, तोड़ फोड़ से महंगाई बढ़ती है। अब किसी भी समझदार आदमी से पूछना, जो मतलब है कि ये जानता हो इकोनॉमी, वो आपको बताएगा कि जैसे कि बाज़ औक़ात ऐसे हंगामे होते हैं कि इतने इतने अरब रुपए का नुकसान हुआ, इतने अरब की इमलाक जली, इतना ही हुआ, तो कौन क्या वज़ीर अपनी जेब से देगा या मैंने साहब जेब से देंगे? कौन देगा? ये आप ही के जेब से ये भरा जाएगा, यकीन माने। तो ये मतलब जो हम अपनी मईशत को जो ये दो हाथ से तोड़ फोड़ करते हैं ना, ये हम अपनी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये जेब से हमारे ही जाएगा, पिसेगा मीडियम तबका या गरीब तबका। मालदारों को नथिंग, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, माल बहुत होता है, ये खाते पीते हैं, मौज करते हैं, और फिर बाज़ इसमें होते हैं कि सोशल मीडिया पर आए हुए करते हैं और करना कराना कुछ नहीं होता, वो थोड़ा यूँ के बड़ी हमदर्दी इसको गरीबों से बेचारे को। अरे बेचारा ज़रा खजाने का मुंह खोले, इसको पूछो से ज़कात देता है कि नहीं देता है? ये मैं देखो चोट लगा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे रोना धोना करता है वो ज़कात नहीं देता। मैं चोट कर रहा हूँ कि ज़रा ये नहीं, अपने को देख के तूने इस महंगाई को अमली तौर पर दूर करने के लिए क्या इक़दाम किया। कोई 2-4 घर यार तू पाल सकता है पड़ोसियों के, ले लेना अपनी जिम्मेदारी, छोड़ यार ये रोना धोना। इनके आंसू पूछ ले, एक पड़ोसी का आंसू पूछ ले, हो सकता है कि ये पड़ोसी, इसके बच्चे तुझे ऐसी दुआ दे कि तू सीधा जन्नत में चला जाए। तो ये सोशल मीडिया पे जाना है ना, अपने पेज पर जाकर चमकना है ना। जन्नत में जाना होता तो इस तरह के धंधे काहे को लेके बैठता। तो इस तरह मतलब लोग मार धाड़ तोड़ फोड़, जो चीज़ आई उसको उड़ा दिया, तोड़ दिया, पत्थराव डंडे। ये खुदा के बंदो, ये हाथ कल क़यामत के दिन गवाही देंगे कि तुमने डंडे से फलां चीज़ को नाहक तोड़ा था। उस वक्त कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। लात मारी थी नाहक, ये पाँव गवाही देंगे। उस वक्त क्या करोगे? तो अब जिसको तोड़ रहे हैं कि क्या इसने महंगाई की है, अब किसी की दीवार तोड़ रहे हैं, किसी की कार फोड़ रहे हैं, इस कार ने महंगाई करी है या जो कार चला रहा है इसने महंगाई की, जो इसका सर फोड़ दिया तुमने। किसी इमारत को फूंक दिया, आग लगा दी, तो क्या इस इमारत ने महंगाई करी है? यानी
अच्छा गवर्नमेंट की इमारत जला दी, अच्छा बड़ा तीर मारा, गवर्नमेंट की तो ये है किसकी? भाई गवर्नमेंट की जितनी इमलाक है आप बताइए किसकी है? ये हमारी तो है, पब्लिक गवर्नमेंट है ना, ये तो हमारी है। आपने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, जोश में आ गए, मारा पत्थर, बड़े निशानेबाज हैं, बल्ब तोड़ दिया। अब 2-4 दिन तक जो रात को अंधेरा रहेगा इसकी तकलीफ कौन? गवर्नमेंट उठाएगी, तो अवामी तो उठाएगी ना तकलीफ। और बल्ब जो आया तो क्या किसी वजीर की जेब में से आएगा? ये आपके पैसों से आएगा। तो इसलिए वो थोड़े होश के नाखून लें। आप अल्लाह पाक से दुआ करें। देखो दुआ युरद्दुल क़दा, दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ सिलाहुल मुमिन है, दुआ मोमिन का हथियार है। हम अल्लाह पाक से अर्ज करें कि या अल्लाह ये महंगाई खत्म हो जाए, हमारे माल में बरकत हो जाए और हम किफ़ायत शियार बन जाएं, हम फजूल खर्चियाँ छोड़ दें। ये शादी में जो 32 डिशें जो है ना, इन पर हम कोई अपने तौर पर कंट्रोल की तरकीब करें कि पैसों की बचत हो। ये करोड़ों रुपए की अनाज फेंक दिया जाता है, क्या ये महंगाई के सबब नहीं है? जो ऐशो तायुश में जो मगन है लोग, इन नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शादियों पर, गरीब बेचारे बैठे होते हैं, गरीब की बेटियां बैठी होती हैं। तो ये नहीं कि थोड़ा खर्चा बचा कर एक पड़ोसन की शादी करवा दी गरीब की, खाली बस वो बोलना ही आता है, यानी अमली इक़दाम कौन करेगा? तो बहरहाल मुसलमानों, मुसलमान तो वो होता है कि जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान के जानो माल महफूज रहे। हम तो अपने हाथों दूसरों के माल को तबाह करने पर तुले होते हैं, फिर बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। तो बढ़ेगी, सही बोलता हूँ, जितना हम तोड़ फोड़ करेंगे इतनी महंगाई बढ़ेगी, तो बढ़ रही है बदकिस्मती से। अल्लाह करे कि कोई ऐसे असबाब हो जाएं कि हम सुधर जाएं और ये महंगाई की जो हमें शायद सज़ा मिल रही है ये भी हट जाए। अल्लाह करे, अल्लाह आसानी कर दे, हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और अपना खौफ नसीब फरमाए कि हम दूसरों के माल को लूटने वाले नहीं बल्कि इसकी हिफाजत करने वाले बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और रोजी रोजगार तो ज़ाहिर है कि अब महंगाई से बंदा आया भूखा मर जाता है या क्या, तो बेसब्री नहीं करनी चाहिए। कुरान करीम 12 पारा जो है ना 12वां, इसकी इब्तिदा होती है आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। हाँ, रोज़ी अल्लाह देता है, आपका डंडा नहीं देता, आपकी हड़ताल रोज़ी नहीं दिलवाएगी, रब रोज़ी देता है। और कुरान इसका ऐलान कर रहा है, फिर से सुनो, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। एक और आयत है, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और ज़मीन पर कितने ही चलने वाले हैं जो अपनी रोज़ी साथ उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही इन्हें और तुम्हें, अल्लाह ही उन्हें और तुम्हें रोज़ी देता है और वही सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह रोज़ी देने वाला है। हम मतलब सब्र करें, हिम्मत रखें और महंगाई को अमली तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करें। जो महंगा माल बेचते हैं उनके आगे हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, ऐसा आप क्यों दाम बढ़ाते हैं, सस्ता दें, क्यों गरीबों को बेचारों को मज़ीद तकलीफ में इजाफा कर दें। मुसीबत तो यही है ना कि थोड़ा सा कुछ महंगाई बढ़ी, होलसेल में 10 रुपये बढ़ गए, मिसाल के तौर पर होलसेल रेट 10 रुपये बढ़ गया तो ये 25 रुपये बढ़ा देगा रिटेलर, इसका क्या? इंसाफ ये भी करे कि चलो 10 बढ़े तो 10 ही बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। महंगाई हो गई, महंगा हो गया, होलसेल में महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, शार्ट हो गया है, बड़ी मुश्किल से। और आपसे क्या
ज़्यादा लेना था, ये इतने का है। और 25-50% इसने बढ़ा दिया 10% के बदले। ये भी होता है। तो ये कि हम ही अपने अपने भाइयों के गले काटते हैं और फिर ये कि हड़तालों के अजाब में समझो और मार धाड़ की सजाओं में और एक दूसरे को तोड़ फोड़ गोलियां बरसाने की अजाब में फंस जाते हैं। तो अल्लाह पाक इन मुसीबतों से हमारी जान छुड़ाए और अल्लाह करे कि महंगाई भी खत्म हो जाए और मुसलमान सुख चैन का सांस ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना आका। अहमदे मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी। क्या मैं वजू के बगैर कायदा पढ़ सकता हूँ? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बेवुजू कायदा और फिर बच्चे का तो वजू टूटता भी नहीं है, नाबालिग बच्चे का पढ़ सकते हैं। लेकिन आदत दिलवानी चाहिए वजू की। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा। আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন আত্তারি। আমির আহলে সুন্নাতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, মেয়ে শিশুদের কেমন কাপড়ে অভ্যস্ত করা উচিত এই সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা দিলে আমি খুব উপকৃত হব। माशाअल्लाह, कपड़े बच्चियों को कैसे पहनाने चाहिए। अब बच्चियों के तो बतदरीज पर्दे के अहकाम इन पर आते हैं, बड़ों पर के इनको, लेकिन ये कि जब बालिगा हो गई 9 और 15 साल के दरमियान लड़की कभी भी बालिगा हो जाएगी इस्लामी हिसाब से। वरना इस्लामी हिसाब से जब 15 साल की हो गई, अगर बालिग होने की कोई निशानी नहीं आई 9 और 15 के दरमियान, तो अब ये बालिगा हो गई। अब ये कि इस पर पर्दा फर्ज हो गया। तो बचपन से ही अगर ऐसा लिबास पहनाया जाए कि जिसमें पर्दे का ज़हन बनता रहे, जैसे हमारे स्कार्फ पहना जाता है बच्चों को, तो ये भी अच्छा है, एक अच्छा अंदाज है। इससे भी एक पर्दे का ज़हन बनता है कि खास खास मौके पर ये बच्चियाँ स्कार्फ पहना ही जाती हैं। गर्मी होती तो खींच के फेंक भी देती हैं, लेकिन भले फेंक दें, फिर मौका फुसला कर मौका हो तो इसको पहना दिया जाए। इस तरह लिबास में भी बड़ा मसला है। बच्चियों के लिबास अब तो बड़ी बड़ी लड़कियां भी ये पहनती होंगी कि तंग पाजामे पहनते हैं। तंग आप देखना बच्चियों को पहनाते हैं, आपके घरों में पहनाते होंगे। यार इसको ख़त्म करें।
تو بعض اوقات بچیاں پھر تھوڑی مناسب سائز ہو جاتی ہیں ان کی، پھر بھی یہ وہی پاجامے پہنتی ہیں، تنگ پاجامے. یہ گھر میں ہونے ہی نہیں چاہیے، اس کا پروڈکشن ہی ختم ہو جانا چاہیے. وہ تباہی اور مردوں کے لیے بڑا اٹریکشن پیدا کرتی ہے. گناہوں بھرے کیس ہوتے ہیں، اٹھا جاتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں. یہ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے، کبھی کبھی ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ عورت کا لفظی معنی چھپانے کی چیز، تو ان کو چھپایا جائے. لباس بھی ایسا ہو کہ ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ جو ہے اس کا ابھار نظر نہ آئے، اٹھا ہوا نظر نہ آئے. اب تو خاص کر وہ جو جن کو چھپانا ہے ان چیزوں پر تو اسپیشلی لباس آتے ہیں اسے، اور اس کو پہنا کر اس کو اور اٹھان دیتے ہیں اور نمائش ہوتی ہے اور دعوت نظارہ دی جاتی ہے. عورتیں ایسا کرتی ہیں، کیا کیا پہن کے نکلتی ہیں. تو بس استغفر اللہ. تو یہ اس میرا اشارہ شاید سمجھتے ہوں گے، یہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے. بلکہ بعض صورتوں میں تو شرعاً واجب بھی ہو جائے گا کہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے مرد جو ہے یہ متوجہ ہوں، ان کے ذہن خراب ہوں. خود اس کا ذہن تو پہلے سے خراب ہے. جو ایسا کرتی باحیا عورت کبھی آگے پیچھے کو باہر نکال کے تو نہیں جائے گی، وہ تو شرم سے ڈوب مرے گی. مگر آپ کو یہ لگے گا کہ تو مذہبی گھرانے کی ہے، وہ مذہبی گھرانہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ تو کم از کم جو اس کی حرکت ہے یہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی گھرانے کو بولنا نہیں چاہیے کہ بھئی فلاں عالم کی بیٹی ہے، فلاں امام صاحب کی بیٹی ہے. نہیں ہو سکتا ہے امام صاحب نے، عالم صاحب نے بول بول کے ہتھیار ڈال دیوں، یہ ہوئی مطلب نافرمان مانتی نہ ہو. اب کیا کرے، گولی مار دے کیا اس کو؟ یہ بھی تو جائز نہیں ہے کہ اس کو مار دے. تو سمجھا ہی سکتے ہیں، اور کیا کرے بیچارے. تو اس لیے ماں باپ پر بدگمانی نہ کی جائے. کسی کو دیکھ کر کہ اس کے ماں باپ نے اس کو یہ تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، ضروری نہیں ہے. ماحول ایسے، تعلیم اداروں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر یہ میڈیا نے تباہی مچا رکھی ہے، اس میں بہت کچھ فیشن کے نئے نئے انداز، گناہوں بھرے چینلز جو ہیں، نئے نئے انداز فیشن کے، وہ لباس کے تراش خراش، ابھار سدھار تو نہیں ہے، بگاڑ یہ دکھا رہا ہوتا ہے. اس سے مطلب معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. جب تک یہ ٹی وی عام نہیں تھا نا، اتنی مطلب بدتمیزیاں اور بے پردگیاں نہیں تھی. ہمارے لڑکپن کے دور میں ٹی وی نہیں تھا. ٹی وی بہت بعد میں آیا ہے، یہ کہہ سکتا ہوں میں. پہلے تو وی سی آر آیا، وہ چھپ چھپ کر فلمیں دکھاتے تھے. ریڈیو تو تھا، فلمیں چھپ چھپ کر 10 روپے میں دکھاتے تھے. وی سی آر الحمدللہ میں نے تو کبھی مطلب دیکھا ہی نہیں. یہی پتہ نہیں وی سی آر کس طرح کا جانور ہوتا ہے. پھر بہت بعد میں پتہ چلا کہ پیٹی کسی نے دکھائی کہ یہ جو ہے نا یہ وی سی آر اچھا یہ ہے. تو خیر تو یہ ہوتا تھا. پھر اچانک اخبار میں آ گیا. پہلے سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا، نہ ٹی وی ہوتا تھا. اخبار میں خبر لگی کہ کراچی میں 10,000 وی سی آر کے لائسنس ایشو کر دیے گئے. تو وہ کہ فلمیں پہلے چھپ کر دیکھتے تھے، وہ گھر گھر سنیما گھر بننا شروع، آہستہ آہستہ بڑھتے. پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا جو پارکوں میں لگا. پھر پارکوں سے نکل کر پھر آہستہ آہستہ گھر میں گھسا. ویسے فوراً گھر میں نہیں گھسا تھا، پھر گھروں میں پھر رنگین ٹی وی. پھر تو باپ رے باپ تباہی مچنی شروع ہوئی. اس کے بعد پھر جا کر یہ موبائل، اب تو ہر جیب میں، ہر ہاتھ میں سنیما گھر ہے. اب کیا ہوگا؟ شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ اب بس میری موج ہے، میرے اتنے ساتھی بن گئے، لیکن تیرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے. سب تجھے دھکے مار کے جہنم میں ڈالیں گے. بدبخت تو بچے گا نہیں جہنم سے بگاڑ پیدا کر کے. لیکن جو تیرے دوست ہیں واقعی جو گناہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تیرے ساتھ چلیں. اللہ سچی توبہ نصیب کر دے، کرم کر دے تو دیکھتا رہ جائے گا، یہ جنت کی طرف نکل جائیں گے. بہرحال یہ کہ حالات بہت خراب ہیں. ہم کو اپنے بچوں کو بھی بچانا. بچہ اسی میں مبتلا ہے. کوئی بچہ شاید ہی بچا ہوا ہو کہ جو مطلب یہ چیزیں نہ دیکھتا ہو. کوئی بڑا شاید ہی بچا ہوا ہو جو یہ چیزیں نہ دیکھتا ہو. بہت ابتلا عام ہو گیا ہے. عوام خواص ایسا لگتا ہے سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے. جس کو اللہ بچائے وہ بچے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سوال تھا انٹرنیٹ پر عابد صاحب کی طرف سے کہ خطبہ جمعہ کے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلے خطبے میں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، اور دوسرے خطبے میں جس طرح اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں. اور کعبے اور منہ جو ہے نا وہ خطیب کی طرف ہو. یہ لوگ نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے بہت ہی مطلب اس طرف ہے نا، یہ تھوڑا مڑنے میں بہت سست ہیں، مڑتے نہیں ہیں، تھوڑا خطیب کی طرف سیدھا لائن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ سب کو خطیب کی طرف مڑ جانا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے. نہ مڑے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ جب آئے ہیں ثواب کمانے کے لیے تو وہ جمعے کا دن ہے اور ایک نیکی 70 نیکی 70 نیکی ایک نیکی کی موقع ہے. تھوڑا اپنے بدن کو تھوڑا اسپرنگ کو تھوڑا یوں کریں گے تو یہ گاڑی تو یوں کر کے گھما ہی لیتے ہو نا یار، بدن کو بھی تھوڑا یوں گھما لو، خطیب کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، نو پرابلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس وقت آپ نے جو مہنگائی کے تعلق سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے، آپ کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، عرض یہ ہے کہ بات صرف باہر سڑک پر ماردھار کی یا اس طرح کی ہی نہیں ہوتی. ایک بڑا طبقہ اپنے گھر میں مسائل پیدا کر دیتا ہے. اسلامی بہنیں مہنگائی کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے اپنے گھر کے جو کمانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے صبری کا، پھر وہ بے صبری تو وہاں سے وہ چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑے، تو بسا اوقات گھر ٹوٹنے اور ٹھیک ٹھاک مسائل ہونے کے بھی واقعات معلومات میں آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر گھر میں بھی اچھا ماحول کیسے رہے اور یہ کس طرح اپنے ان مہنگائی کو، اس طرح کی چیزوں کو مقابلہ کر سکے، کیونکہ ہر ایک کی تنخواہ بڑھ جائے، ہر ایک کی آمدنی بڑھ جائے یہ ضروری نہیں ہے، وہ بڑھے گی بھی تو وقت لگتا ہے. تو اس حوالے سے بھی برائے کرم کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. میں ابھی اٹلی، یورپ کا ملک ہے اٹلی کے شہر میں ہوں. انشاءاللہ پھر یہاں کے وقت کے مطابق 9:30 بجے رات کو ہمارا یہاں سنت و اجتماع بھی ہے، بیان بھی ہے. 3 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان اور یہاں کا. دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، آپ کا سفر بخیر کرے، قدم قدم پر کامیابی آپ کے قدم چومے. یہ گھروں میں بھی واقع ہوتا ہوگا، وہ بیچارہ شوہر جوں تو تنخواہ پوری کرتا ہوگا، بیوی ہے کہ نت نئی فرمائشیں لے کر کھڑی رہتی ہوگی اور لسٹ پیش کر دیتی ہوگی کہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے. تو دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب مہنگائی ہے یا مہنگائی نہیں ہے تو آمدنی کم ہے. دیکھو مہنگائی ہوتی ہے غریب کے لیے، مالدار کے لیے نہیں ہوتی. جس کے پاس ہے کروڑوں اربوں روپے اس کو پتا ہے کہ میں سارے کھا نہیں سکوں گا، احساس نہیں ہے، لیکن اگر غور کرے تو پتا ہے اس کو کھا تو نہیں سکوں گا، میری عمر اتنی ہو گئی ہے. بس وہ مہنگائی میں غریب بیچارہ پستا ہے، یا میڈیم جو طبقہ ہوتا ہے نا وہ پستا ہے زیادہ. مالدار کم، یعنی مالدار کو بس تھوڑا یوں ہوتا ہے کہ یار مہنگی ہو گئی، لیکن پھر وہ اس کا گزارا ہوتا رہتا ہے. اور باقی بعض چیزیں تو سارے سال مہنگی رہتی ہیں. ڈاکٹر کی فیس، بعض ڈاکٹر سے ہوتے ہیں کہ 5,000 چند منٹ کی جو آپ اس سے وزٹ کریں گے 5,000 روپے لیں گے وہ آپ سے، 2 دوائیں لکھ دیں گے، پتہ چلا کہ وہ 25,000 کی ہے. مہنگائی یہاں بھی ہے، علاج مہنگا ہے. جنرل بات کر رہا ہوں، اسپتال مہنگے ہیں، اسپتال کے کمروں کے کرائے مہنگے ہیں. غریب بیچارہ مرے تو بھی مر جائے، قبریں مہنگی، کفن کے خرچے، پھر رسمیں، توبہ توبہ، پیچھے رسمیں جو لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں وہ مہنگی. یعنی بندہ جائے کہاں؟ مدینے. ایک ہی ٹھکانہ ہے، 2 عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ. ہمارا تو مسکن مدینہ، اس مدفن مدینہ بن جائے، کرم ہو جائے. تو بہرحال مہنگائی میں گھروں میں بھی واقعی لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے دیکھیں،
कुछ लोग एक ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे हुजूर महंगाई बढ़ गई है। तो पता चला महंगाई आजकल की नहीं है, ये पुरानी चली आ रही है। तो ताबी कौन होते हैं? ये जिसने ईमान की नज़र से सहाबी को देखा, कुछ सोहबत हासिल की, है ना, सहाबी की, वो ताबेई कहलाता है। कितनी सदियां बीत गई ताबी को। तो हुजूर महंगाई बढ़ गई है। तो फरमाया तुम्हें इसका क्या गम, बेशक वो खुदा जो हमें महंगाई से पहले खिलाता रहा है महंगाई में भी खिलाएगा। हवाला हिलियतुल औलिया, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 75। यूं अगर नजर अल्लाह पर हो, खौफ खुदा हो, किफ़ायत शहरी ने कम खर्चे में चलाना आता हो। अब जैसे कि आप बिरयानी में भी पेट भरेगा, बिरयानी में ये है कि डॉक्टर का भी पेट भरेगा, मेडिकल स्टोर वाले का भी पेट भरेगा। बिरयानी में साइड प्रॉफिट दूसरों को हासिल होता है। चिकनी मज़ेदार बिरयानी होती है ना, हाँ इसका साइड प्रॉफिट होता है। कुछ ना कुछ तो हाजमे की दवा खाएंगे आप, तो मेडिकल स्टोर वाले का पेट तो भरा ना, हकीम साहब का। अच्छा, और अगर उबले हुए चावल खाए सादा से, या कम तेल डाला और कम मिर्च मसाले की हंडिया पकाई, सब्जी पकाई या सालन पकाया, तो खर्चे में बचत तो होगी ना, और जल्दी हजम भी हो जाएगा, सेहत भी अच्छी होगी। तो मेहनत मजदूरी ज्यादा करके ज्यादा कमा कर मजीद महंगाई की कमर आप तोड़ सकेंगे। तो ऐसा थोड़ी करना है अपने को। तो हम ये ना सब अपने ही हाथों के करतूत, शिकवा है जमाने का न किस्मत का गिला है। हमने अपने हाथों मतलब ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि बस हर तरफ से बुराई आ रही है। खाली महंगाई नहीं है, और तरह तरह के जुल्म के, तरह तरह के अंदाज जो है माशरे में ये पनप रहे गए हैं। और समझो कि वो जैसे नहीं, वो दरिया में जब वो एक वो लिखा हो कि मछलियाँ एक दूसरे को खा रही थी, समझे। खैर वो कुछ और उसमें लिखा था कि वो एक बेनमाजी ना कर वो पानी पिया था, तो इसलिए वो मछलियों में लड़ाई हो गई थी। खुदा बेहतर जाने, हिकायत है इस तरह की। तो ये कि अब एक दूसरे को बंदा खा रहा है, मारा मारी लगी हुई है, मस्जिदें खाली हैं, ऐश-कोशियों के अड्डे आबाद हैं, बाजारें पटी पड़ी हैं बेपर्दा औरतों से, बिल्कुल। यानी कि ये खुदा का करम है कि जमीन फटती नहीं और अंदर धंस नहीं जाते, ये उसका करम है जो हमें चलने दे रहा। वरना जमीन पर इतना हमने गुनाहों का बोझ डाला है कि आप फटी क्या पटी। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। महंगाई, बस महंगाई की वजह से ना घर खराब करें, ना अपने मतलब है ना कि मामलात खराब करें, कुछ भी नहीं। आप अल्लाह का नाम लेकर चलते रहें, खर्चों पर कंट्रोल करें। शादी में इतनी इतनी डिशें बंद करें और कम डिशें करें, क्योंकि इतनी खाई नहीं जाती, ज़्यादा लोग निकाल देते, फेंक देते हैं। ये सब जानते हैं इन चीज़ों में। बहुत सारी डिशें क्यों ऐसी करते हैं? गरीबों का पेट भरे ना यार, महंगाई खुद ही खत्म हो जाएगी। अगर ये मालदार लोग मैदान में आ जाएंगे ना, दो चार चार गरीबों की कुछ ना कुछ, चलो 100% ना सही, कुछ तो वो इमदाद कर दी, 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, 25,000 किसी को दे दिए, उनकी कैपेसिटी जितनी है अपने माल की, और उनके मतलब औलाद देखकर अड़ोस पड़ोस गरीब रिश्तेदार बहुत सफ़ेद पोश होते हैं यार, इनको दे, इनकी दुआएं ले, महंगाई पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, ऐसी भागेगी इंशाअल्लाह। आपने भी फरमाया कि मालदार के पास कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, अगर वो अपने ही मुलाजमीन की तनख्वाह में कुछ इजाफा या उन्हें कोई पेट्रोल अलाउंस, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत चीज़ें बढ़ी हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा दर्द तो बांटे ना। हर बंदा अगर ये कहता रहे महंगाई बहुत हुई है तो कुछ अपने हिस्से का चिराग जलाएगा, जैसे आपने फरमाया, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जो ये तो आपकी एक तरह से आल है, जो आपके मुलाजम आपके ख़ानदान की तरह फ़िलहाल है। वो अगर जो ख़ानदान की वो नहीं है अहकाम, लेकिन है आल की तरह ही, खानदान की तरह। इन जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को सब प्यारा प्यारा लिबास पहनाते हैं, उम्दा उम्दा खिलाते हैं, यार ये मुलाजिम का बच्चा खाली देखने के लिए पैदा हुआ है, इसके मुंह में भी कोई घी से तरने वाला करके रख दें यार, ये दुआ लें। निगरान शूरा भी वहाँ से इटली से हमारे साथ मौजूद हैं और माइक भी लिया हुआ है, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी
निगरान शो को शामिल करें। मैं अमीर सुन्नत से ये अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह मुख्तलिफ़ टाइमिंग में आप इस तरह की तराकीब रखते हैं कि इमाम इस्लामी भाइयों की आप काफ़ी हमदर्दी मैंने आपसे सुनी है कि आप फरमाते रहते हैं, क्योंकि इमाम के लिए इमाम किसी फैक्ट्री का मुलाजिम नहीं है, ये मसाजिद के ताल्लुक़ से सारा निज़ाम चलता है। लेकिन अब इमाम साहब की तनख्वाहें कौन बढ़ाएगा, इमाम साहब की महीने की सैलरीज कौन बेहतर करेगा? तो इमाम साहब के महीने की सैलरी के लिए डेफिनेटली मस्जिद के जो मुक्तदी होते हैं इनका चंदा होता है। तो अब ये इमाम साहब भी शायद हो सकता है कि महंगाई पर बात कर रहे होंगे अपने मिंबर और मेरा पर बैठकर, ये भी सब्र की तलकीन कर रहे होंगे और इस तरह कर रहे होंगे, लेकिन बेचारे इमाम साहब की तनख्वाह बढ़े कैसे? मुक्तदी भी नमाज से फारिग होने के बाद शायद हो सकता है कि ये कि इमाम साहब आज आपने बहुत अच्छा बयान किया, इमाम साहब आपने बहुत अच्छी तकरीर की, वाकई महंगाई बढ़ गई है। अब इमाम साहब ये बोलने की पोजीशन में भी बेचारे नहीं होते कि बढ़ तो गई है भाई, मेरे पर भी थोड़ा ध्यान कर लो, मैं भी महंगाई का मतलब मारा हुआ आदमी हूँ, मैं भी मस्जिद में नमाज तो पढ़ाता हूँ, तो कुछ मेरी भी तनख्वाह के ताल्लुक से थोड़ा गौर कर ले। खादिम तो बेचारा बोल ही नहीं सकेगा, मौज़िन भी बेचारा इमाम साहब का मुंह देखता रह जाएगा। तो ये जो हमारा तबका है इसके ताल्लुक से भी अगर आप कुछ हमदर्दी आप फरमाते रहते हैं, अगर आप ये कर दें, और जैसे अब्दुल हबीब भाई ने कहा, तो अगर आपकी ज़बान ने पाक से कुछ दुआ निकल जाए कि जो अपने मुलाजिमीन की इन तनख्वाहों को अच्छा कर दे, कोई 5,000 बढ़ा दे, कोई 10,000 बढ़ा दे, कोई 7,000 बढ़ा दे, कोई 2,500 बढ़ा दे, जिसको अल्लाह ताला ने जितनी वुसअत और तौफीक दी है कि या अल्लाह जो ये बढ़ा है। तो आपकी माशाल्लाह मैंने दुआ की बरकतें देखी हैं। अभी हम यहाँ थे उधर ब्रेडफोर्ड में, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप ये जो वॉइस सौती पैगाम के ज़रिए जो दुआएँ देते हैं, तो हमारे एक इज्तिमा में इस्लामी भाई आए थे, ये बता रहे थे कि इनके पाँव में वो जब हमारे इज्तिमा में आए थे, जब हमारा इज्तिमा था दावत इस्लामी का, मेरा बयान था, तो ये वहाँ बैसाखी लेकर आए थे, मैंने देखा था चल नहीं पा रहे थे। आपने उनको दुआ या पैगाम भेजा होगा जो आप माशाल्लाह रोज़ाना रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको वो वहाँ मंत्री बाहर बयान कर रहे थे इस्लामी भाइयों में कि मुझे अमीर सुन्नत का पैगाम मिला, आपने दुआ दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बगैर बैसाखी के आया हूँ, यानी मेरे हाथ में लाठी नहीं है, बैसाखी नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह आपकी दुआएं, फिर आपकी दुआएं मिलती हैं तो हमारा ये खैर ख्वाही फंड बढ़ जाता है, तो यूँ हो जाता है माशाल्लाह कुरान की तिलावत भी बढ़ जाती है। अल्लाह ने आपको मकाम दिया है, बरकतें दी, अल्लाह आपको और उरूज दे, तरक्की दे, सलामत रखे, अल्लाह आपकी ज़बान में और असर और बरकत दे। तो इन तनख्वाह बढ़ाने वालों को भी अगर कुछ आप दुआएं दे देंगे तो हो सकता है कि शायद कोई ना कोई कम अज़ कम हमसे दावत इस्लामी से वाबस्ता जो सेठ लोग होते हैं, जिनकी फैक्ट्री है, दुकान है, वो मुलाजमत करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हो सकता है कि कुछ इसका असर ले लें। तो जितना हो सके करें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी, मैं हिसाब में कमज़ोर था बचपन से, समझे, अब भी मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। आप बताएं कि कितने परसेंटेज बढ़नी चाहिए? दाम तो अब देखो ना, वो पेट्रोल 30% का गालिबन बढ़ गया है ना, मैंने खबर पढ़ी थी। तो खैर, तो यूं मतलब पेट्रोल बढ़ा तो हर चीज़ का इस पर असर तो अंडरस्टूड का आना है। हर चीज़ के बसों के किराए बढ़ गए होंगे, ये बसों के पेट्रोल भले 2 रुपये का बढ़ाओ बस का, वो 15 रुपये बढ़ा देंगे है? 1 लीटर पर 60 रुपये बढ़ गए। तो ये तनख्वाह कितनी बढ़े? फिर 30% बढ़े तो सेठ साहब की चीख निकल जाएगी। तो वो तो हिसाब लगाएगा कि मेरी इतने लाख तनख्वाह जाती है, तो फिर तो इतने लाख हर महीने बढ़ गए, इतने करोड़ बढ़ गए। फिर हमारे इदारों का क्या होगा? हम लोग तो चंदों पर चलते हैं। यानी देखो मेरा बस चले ना तो सबकी वो 100% तनख्वाह बढ़ा दूं। जिसकी 25,000 उसके 50,000 अभी भी बैठे बैठे कर दूं, ऐलान कर दूं, लेकिन मेरे पास दस्ते गायब नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? ख्वाहिश, मुझे पता है कि हमारे जो एम्प्लॉई तो ये बेचारे आमतौर पे गरीबड़े होते हैं। तो अब मैं कहाँ से लाऊं? वैसे करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा दावत इस्लामी का। अब बैठे बैठे मैं ऐलान करके डबल तो कर दूंगा, सेठ अपनी तिजोरी और मजबूती से बंद कर देगा। तो अब दावत इस्लामी वाले आएंगे और हमको कन्विंस करेंगे, इनफरादी कोशिश करेंगे कि हमको दो, हम कहाँ से देंगे इतना? हमारे पास मर के भी तो कुछ छोड़ना है ना, कि हमारी औलाद मौज करे। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 48,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं।
اور تقریباً اگر ہم 50,000 امپلائیز گنتے ہیں اور ہم صرف 5,000 روپے بھی تنخواہ بڑھاتے ہیں تو ماہانہ 25 کروڑ روپے اور سالانہ 3 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے. ہم نے الحمدللہ اگلے 2 دن بعد مجلس اجارہ اور HR اور خاص طور پہ مالیات کا ایک مدنی مشورہ کال کیا ہے کہ جو اچانک یہ مہنگائی آئی ہے تو اس میں کس طریقے سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کو دیکھ کر, اس پر انشاءاللہ غور کر رہے ہیں. آپ دعا بھی کر دیں, اللہ ہماری مدد بھی فرمائے, اور آپ باقی جو ظاہر ہے کہ کمپنیز والے ہیں ان کو بھی آپ فرما رہے ہیں, تو واقعی یہ سب کو خود نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے. یہ پیٹرول ہے نا, یہ ہر چیز میں صلاحیت ہے, ایسا ہی ہے یہ پیٹرول. تو اب 30% اگر پیٹرول بڑھا نا تو آٹومیٹک ہر چیز کا بھاؤ 30% سمجھو کہ ہو گیا, بڑھ گیا. اب جو 30 بڑھا ہے, کوئی 40 بڑھا ہے, کوئی 50 بڑھائے گا, تو یہ مطلب آپ ہمدردی کس کو ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں بالفاظ میں ہمدردی ہے, اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہمدردیاں اپنے بھائیوں کے لیے آ جائیں. اور اگر مالدار لوگ ہیں, بہت مالدار لوگ ہیں, اربوں خربوں پتی ہیں, یقیناً ایسے مالدار لوگ پائے جاتے ہوں گے کہ جن کو اپنے مال کا پتہ نہیں ہوگا کہ پیسے کتنے اور کہاں کہاں ہیں, نہیں پتہ ہوگا. اور یہ اگر اپنے خزانے کا منہ کھولتے غریبوں کے لیے کہ رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اپنی اپنی مسجد کا ہی جائزہ لے لے, یار میں یہاں پڑھنے جاتا ہوں, نماز یہاں جمعہ پڑھتا ہوں, یار اس کی امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو بولیں گے 27,500. ارے 27,500 تو میری دیہاڑی بھی نہیں پوری ہوتی ہے مجھے, یار ایک مہینے میں کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ 27,500 تو زیادہ بولا ہے میں نے, میرا خیال ہے کم ہوتی ہے اس سے. بڑی مسجدوں کے الگ ہوتے ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی. تو یہ کہ بیچاروں کو مطلب ان کی کہ بھائی اب اس کی تنخواہ اتنی ہوگی اور جو آپ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, باقی مجھ سے لے لیا کرو. ایسا کرو نا یار, آ کر نکلو. ہاں مؤذن صاحب کی کتنی تنخواہ ہے؟ بھائی اتنی, بھائی اب اس کو اتنی کر دو. خادم کی کتنی ہے؟ اتنی, اس کو اتنی کر دو, سارے پیسے میں دوں گا. اب ان کے دعائیں لو یار, یہ بیچارہ اللہ کے گھر میں پڑے. اگر یہ لوگ ہڑتال پہ اتر جائیں نا, واک آؤٹ کر جائیں, ہڑتال پہ اتر جائیں, آپ کے جنازے کو نہیں پڑھے گا, یقین مانے. بیٹا پڑھے گا جنازے, خاک پڑھے گا بیٹا. امام کے پیچھے پڑھنا نہیں آتی اس کو کہ نماز جنازہ امام کے پیچھے کیسے پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھائے گا کیا؟ ہم نے بیٹے کو تھوڑی سکھائی ہے. یہ پڑھائیں گے, یہ کہیں ہڑتال پہ نہ اتر جائیں. یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ بیچارے کہاں ہڑتال کریں گے یار؟ ان کو کون لفٹ کرے گا؟ ہڑتال کریں گے تو بھی نہ ان کی یونینیں بنی ہوئی ہیں کہ چلو مل کے ہڑتال کرتے ہیں کہ آج سے نماز نہیں پڑھائیں گے. نعوذ باللہ, یہ ظاہر نہیں ہو سکتا ایسا, نہ شرعاً درست. ایک بات کر رہا ہوں, تو اس طرح مطلب یہ وہ لوگ ہیں نہ ہڑتال کرتے, نہ احتجاج کرتے ہیں, نہ پتھر اٹھاتے, نہ لاٹھی مارتے ہیں, نہ ہڑتال کی کال دیتے. یہ مسجد ہے, آپ کی مسجدیں سنبھالے ہوئے ہیں, آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں, آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں. آپ کا بچہ ضد کرتا ہے تو دم یہ کرتے ہیں, بچہ روتا ہے تو دم یہ کرتے ہیں, بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھونک یہ مارتے ہیں, تعویذ لکھ کے یہ دیتے ہیں. بیچارے ان کو دو نا یار, ہمت کرو. ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں, اپنے ملازمین کی, مالی ہے, ڈرائیور ہے, یا جو بھی آپ کی فیکٹری کے جو بھی چھوٹے بڑے جو ملازمین ہیں, سب کی تنخواہیں بڑھائیں. اور پڑوسیوں کو دیں, سیدوں کو دیکھیں ذرا کہ ان بیچاروں پر بہت غریب سادات کرام بھی ہوتے ہیں, ان پر کیا گزر رہی ہے. یہ ان کا جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے, ان کی حال ہے, ان کی اولاد ہے. اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کا درجہ ہے. آپ ان کو بھی, ان کو نوازیں بھی نہیں, نوازنا نہیں ہے. یہ اگر آپ کا نذرانہ قبول کرے تو ان کا شکریہ ادا کریں. آپ کی سعادت ہے کہ آپ کا پیسہ آل رسول کے قدموں کو چھو لے. آپ کے پیسے کی قسمت ہے. نکلیں اپنے خزانے کا منہ کھولیں اور غریبوں کو دیں, تو انشاءاللہ اس طرح مہنگائی پر قابو کر سکتے ہیں. مار دھاڑ لاٹھی اور خالی دڑا دڑ بیانات داغنے سے یہ مہنگائی نہیں جاتی. ہاں تو مجھے بتائیں نہیں کتنا پرسنٹیج بڑھانی چاہیے تنخواہ. نگران شورا نے بھی مائک لیا ہے, یہ بھی کچھ آپ کے گفتگو میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. جی, آپ نے وہ اب جو ارشاد فرمایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے, اول تو یہ کہ پہلے میں یہ بھی ایک عرض کر دوں دنیا بھر کے عاشقان رسول جو اس کو مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے نا, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ اس وقت نہیں رہا. میں اس وقت UK اور یورپ کے ممالک سے جو ہوتا ہوا آ رہا ہوں, اس میں یورپ کے ہی کسی اٹلی میں بیٹھا ہوا ہوں ملک میں,
दुनिया में महंगाई है और अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ी है दुनिया में। यहाँ आम आदमी यहाँ भी तकलीफ़ में है, और मगर यहाँ ये है कि कुछ आगे पीछे से और कुछ इनकी गवर्नमेंट्स की कुछ इस तरह के उसूल हैं कि इनका कुछ हेल्प आउट हो जाता है। लेकिन अब फाइनली ये है कि दुनिया के तकरीबन ममालिक में महंगाई का एक तूफ़ान आया है। अब अर्ज़ ये है, जैसे अब्दुल हबीब भाई से मैं अर्ज़ करूँगा, अमीर सुन्नत जैसे फरमाया कि क्या परसेंटेज, तो मैं अमीर सुन्नत अर्ज़ करूँ कि वो जैसे ये महंगाई का एक झटका आया ना, तो मुझे अब्दुल हबीब भाई का एक वॉइस मैसेज जो इन्होंने अपने बेटे से किया था वो मुझे याद आ गया। तो मैं चले, इनकी हमदर्दी भी मेरे सामने आई थी कि इन्होंने अपने बेटे को मैसेज किया था कि बेटा वो महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हमारे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है ना, हमें उसकी सैलरी बढ़ानी है, तो ज़रा यार देखो कितनी सैलरी हमको अपने स्टाफ की बढ़ानी है ना, तो इंशाल्लाह फिर मिलकर अपने सैलरी बढ़ाएंगे ताकि अपने स्टाफ को आसानी हो जाए। तो अब्दुल हबीब भाई ज़रा बताएंगे यार सैलरी किस हिसाब से बढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑफिस में मीटिंग थी इसी हवाले से और सारे स्टाफ की हमने सैलरी बढ़ा दी है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने ये देखा कि पेट्रोल का इम्पैक्ट कितना आता है। कुछ स्टाफ ऐसा है जो काफ़ी दूर से आता है तो उनकी उस हिसाब से बढ़ाई, और सैलरी स्केल भी हमने देखा कि जो 40-50 हज़ार से ज़्यादा की सैलरी वाले थे उनको इम्पैक्ट तो उनको भी आएगा, लेकिन अगर हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करता है तो ऐसा फील होता है कि राइट अवे अगर अल्लाह पाक ने वसअत दी है तो 10% सैलरी सबकी बढ़ानी चाहिए, ताकि चलें जो कंपनी है वो भी बर्दाश्त कर सके और जो मुलाजिमीन है उनको भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये 30% बढ़ा दें, सुभान अल्लाह, जैसे अमीर सुन्नत ने फरमाया, जिनको अल्लाह ने नवाजा है। अच्छा, फिर इसमें भी मुलाजिमीन की तादाद होती है। कुछ कंपनीज हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार मुलाजमीन हैं, और कुछ कंपनी है जैसे 5 आदमी काम कर रहे हैं, तो 5 आदमी के 5,000 बढ़ाना इतना बड़ा मसला नहीं है। जिसके 2,000 आदमी काम करते हैं उसको ज़ाहिर है कि उसके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। फिर अल्लाह जिसको जैसा नवाजा, जैसा दिल, तो सुभान अल्लाह, अमीर सुन्नत ने तो तरगीब अता फरमाई है। आप ये बताइए कि सेठ कमाता है या मुलाजिम कमाते हैं? कमा के देता कौन है? मैं सच्ची बोल रहा, सेठ साहब तो वो पड़े रहते हैं, खराटे ले रहे होते हैं या वो फोन पे कमा, तो वो बेचारे पसीने तो मजदूर बहा रहे होते हैं, कमा के तो ये दे रहे होते हैं। अगर ये सारे माइनस हो जाए तो सेठ साहब तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ये भी सोचना चाहिए। अच्छा, हुआ ये कि इस बार जैसे नॉर्मली सैलरीज जो हैं वो कई जगहों पर जून में इजाफा होता है सालाना, या कई जगहों पर रमज़ान में साल का इजाफा होता है। तो अब किसी से बात भी करते हैं ना, अभी मैं इस गुफ्तगू के दौरान ही एक मस्जिद में हमारी जो कमेटी के लोग हैं उनको मैंने मैसेज किया कि भाई इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाएं, तो कहते रमज़ान में तो बढ़ाई है। तो अब वो जिसने रमज़ान में बढ़ाई है वो कहते हैं 1 महीने बाद दोबारा कैसे बढ़ाऊं, लेकिन अब इसी 1 महीने में पेट्रोल का इतना इम्पैक्ट आ गया है। तो अगर कोई ये भी समझ रहे हैं लोग, ये कहते हैं हमारे यहाँ पेट्रोल ऊपर भी जाता है बाद में नीचे भी आ जाता है, तो पेट्रोल अलाउंस के नाम पर दे दें ताकि पेट्रोल नीचे आ जाए, तो फिर आपकी मर्जी है, आप उसमें अंदर कमी कर सकें, लेकिन एटलीस्ट अभी तो सबके किराए और हर चीज़ में इजाफा हो गया है। देखो, मस्जिद का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये इस पर गौर कर लीजिए कि ये जो उर्फ होगा ना, जहाँ जो तनख्वाह होगा उससे अपनी मर्जी से मस्जिद के चंदे में से नहीं देंगे, इनको अलग से करना होगा ना। उर्फ और ज़रूरत और वजाहत ये चीज़ें होती हैं कि अगर ज़रूरत है तो उस बुनियाद पर बढ़ा सकते हैं, और वो इमाम की हैसियत के एतबार से होता है। जैसा इमाम जी, ज़रूरत की बुनियाद पर बढ़ाया जा सकता है। तो यानी अब ये जो पेट्रोल महंगा हो गया और ये मसाइल हो गए, तो इमाम की तनख्वाह सब यानी बढ़ा दें, मतलब यूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। लेकिन जाहिर है कि वही जो चंदा होगा उसी का हिसाब देखा जाएगा। वो है ही नहीं चंदा तो कहाँ से बढ़ाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल यूँ नहीं है कि वो मना होगा, कर किया गया चंदा या किया जाए या मौजूद है तो बढ़ाना बिल्कुल जायज़ है। और इमाम जैसे हाफिज़ कुरान होता है तो उसकी तनख्वाह होती है अच्छी, या कोई ख़तीब अच्छा होता है, आवाज़ अच्छी होती है, उसकी तनख्वाह अच्छी होती है, कारी, तजवीद, आलिम, तो यूँ फ़र्क होते हैं तनख्वाहों में। फिर मस्जिद बड़ी होती है तो उसकी तनख्वाह आमतौर पर ज़्यादा होती है। तो बहरहाल ये कि सबको 10% में तो फिर भी ज़ाहिर गुजारा नहीं है। और महंगाई का झटका नहीं आया, जब भी महंगाई आई ना तो ये मुड़ के ना देखती है ना ये मतलब अबाउट टर्न करती है। हमें तो बचपन से जब से वो संभाला ना यही सुना कि महंगाई है, महंगाई आ गई तो ये जम जाती है और मजीद बढ़ते बढ़ते कहाँ की कहाँ निकल जाती है। मैं जब मदीने शरीफ सन 80 में गया था तो उस वक्त 1 रियाल पाकिस्तान के 2.25 रुपये याद पड़ता है, 2.25 रुपये
और अब तकरीबन 54 रुपए। 54 रुपये 1 रियाल। अब 2.25 से कभी नहीं सुना कि 2 हुए हों, कि बढ़ते बढ़ते 54 रुपये पर हो गया 1 रियाल। आगे तो ये मतलब पीछे हट तो हम लोग कर रहे हैं, रियाल महंगा, पीछे नहीं करती महंगाई। ये रियाल महंगा नहीं हुआ, रियाल तो वहीं खड़ा है, हमारा रुपया नीचे चला, हमारा रुपया नीचे, हमारा महंगाई तो दुनिया भर का एक निजाम है। तो एक महंगाई यार पीछे हट नहीं करती। अब ये होता है कि लोग आदी हो जाते हैं, थोड़ा तोड़ फोड़ करेंगे, थोड़ा आड़ाउड़ी करेंगे, थोड़ा वो बयान डालेंगे लीडर, फिर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। अब इसमें क्या, चोरों की, डाकुओं की जो सोचें होती है ना, जराइम, मुजरिमाना जहन, फिर नऊजुबिल्लाह, ये भी बढ़ने के इम्कानात, जेब काटने, मोबाइल छीनने, ये भी फिर वारदातें कि बाज़ वो हमको पूरा नहीं होता, हम क्या करें। पुलिस वाले को बोलो क्यों रिश्वत लेता है, बोले हमको पूरा नहीं होता, तनख्वाह इतनी होती, हम क्या करें। इन सबकी तनख्वाहें बढ़ाओ यार, ताकि ये गुनाहों से भी बचे। हर पुलिस वाला रिश्वत लेता हो, ये मेरी मुराद नहीं है, लेकिन दुनिया देखी भाली है, जो लेता है वो गलत करता है, जो देता है वो भी गलत कर रहा है। तो इसलिए वो गुनाहों को भी रोके और बहुत सारी अच्छी अच्छी नीयतें करके कम अज़ कम, यानी कि हो सके तो हर एक जो भी दीनी इदारे हैं, दुनियावी इदारे हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानदार हैं, ये सब के सब 10% इजाफा कर दें तनख्वाह में, और फौरी तौर पे कर दें, तो कुछ ना कुछ तो बेचारों को मतलब सपोर्ट होगा, ढारस होगी। देखिए ना, 10 में भी मैं 12 बोलना था मुझे, लेकिन मैं 10 पर इसलिए बस कर रहा हूँ कि इसमें कुर्बानी का दर्स है। 10 मुहर्रम, आशूरे का दिन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, गुलशन रिसालत के 9 निहाल मैदान करबला में किस तरह कुर्बानियाँ देकर अपने खून से तारीख रकम कर गए कुर्बानी की। तो 10 में कुर्बानी का एक तस्वुर है, तो मेहरबानी करके अगर मेरी माने तो 10 ज़ुल्हिज्जा भी है, 10 ज़ुल्हिज्जा भी कुर्बानी का दिन है। ये बकरीद जो आ रही है, गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा होने के लिए तैयार हो गए, बगैर ज़बह हुए ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़ब हुए, और इमाम अली मकाम जान कुर्बान करने में कामयाब हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह इनका सदका, हमें तो माल देना, कहाँ जान देनी है, अभी माल देना है। तो या अल्लाह पाक, जो कोई मेरा मदनी बेटा अपने अपने मुलाजिम की और इंतजामिया अपनी अपनी मस्जिद की, मदारिस वाले अपने असातिज़ाए किराम की, खातिमों की, मुअज्जिनों की कम अज़ कम 10% तनख्वाहें इसी माह से बढ़ा दें, या आइंदा माह बढ़ा दें, और अब बढ़ा दें, तो या अल्लाह पाक इनको इनके ईमान पर इस्तिकामत की मोहर लगा दे, बुरे खात्मे से बचा, और ईमान पर तेरे महबूब के जलवों में मौत नसीब फरमा, और जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला अता कर दे। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि निगरान शूरा कुछ फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत ने जो दुआ से नवाजा है, अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को सलामत रखे, आपकी दुआ हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। अर्ज़ ये है कि अमीर सुन्नत ने अभी कुछ जो तरगीब दिलाई है, इसे अब्दुल हबीब भाई ने भी आपको बताया कि हम भी अपने जो दावत इस्लामी की जो दुनिया भर में इजारे पर इस्लाम भाई, इसमें इमाम भी हैं, मौज़िन भी हैं, खादिम भी हैं, असातिज़ा भी हैं, कुरान व हदीस पढ़ाने वाले भी हैं, बहुत सारे इसमें माशाल्लाह हमारे जो दावत इस्लामी के लिए है निज़ाम हमारा। तो ज़ाहिर है कि हमें इनकी तनख्वाह भी बढ़ानी है और इस पर मशावरत हो रही है। तो मेरी तमाम तर देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है, अल्लाह पाक आपके अमीर सुन्नत की दुआएं कबूल फरमाए हमारे हक़ में। आप अगर दावत इस्लामी के इन अजीरों की तनख्वाह बढ़ाने का जो हम सोच रहे हैं, अपने डोनेशन के तौर पर, चंदे के तौर पर अगर आप कुछ तवज्जो फरमाएँ तो इंशाअल्लाह ताला हमें आसान, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें चंदा ही करना पड़ेगा इतने हज़ारों इस्लामी भाइयों की सैलरीज़ को बेहतर करने और बढ़ाने के लिए, और बढ़ानी ही चाहिए और बढ़ानी भी है। मगर आप
आप का ताउन होगा तो इंशाअल्लाह ताला और हमारे लिए आसानी भी हो जाएगी। और ये मतलब ये समझिए दीन का काम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, पूरी फैमिली होती है। बाज़ औक़ात एक ही इस्लामी भाई होता है, इनकी फैमिली कहीं कोई इस्लामी भाई कुरान मदरसतुल मदीना पढ़ा रहे हैं तो इनके घर की इस्लामी बहनें कहीं हमारे यहाँ पढ़ा रही हैं, तो एक पूरी फैमिली है कि वालिद साहब काम कर रहे पढ़ा रहे हैं, तो ये पूरा घर है और ये पूरी एक वेलफेयर है। जब आप किसी की सैलरी बढ़ाते हैं तो गोया कि वही सैलरी से दवाई भी लेता है, अनाज भी लेता है, कपड़े भी लेता है, सारी मतलब कैसे मामला एक सैलरी से हल होते हैं, तो एक बहुत बड़ा वेलफेयर होता है, बहुत बड़ी खिदमत होती है। तो दावत इस्लामी के डोनेशन के ताल्लुक से भी मेरी दरख्वास्त है एक इस पर भी नज़र हो जाए। तकरीबन थोड़ा हमने हिसाब किया है कि अंदाज़न 110 करोड़ रुपए दावत इस्लामी को चाहिएगा। अगर दावत इस्लामी अपने अजीरों की 10% तनख्वाह बढ़ाती है तो सालाना 110 या 120 करोड़ आप कह लें, इसका इम्पैक्ट हमारे बजट पर आएगा। तो अब यह है कि होगा ये कि अमीर अहले सुन्नत के ऐलान के बाद हमारे अजीर तो हमें शायद यही क्लिप निकाल के भेज रहे होंगे कि हज़रत इतनी प्यारी प्यारी दुआएं अमीर अहले सुन्नत ने दी, हमारी सैलरी कब बढ़ रही है। लेकिन दावत इस्लामी का बजट और उसके पास चंदा होगा तो ज़ाहिर है हम इस अंदाज से कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाया कि कई लोगों को इतना माल दिया है, उन्हीं में से कुछ लोग आगे आ जाएँ और हमसे रब्ता कर लें कि आप अजीरों की तनख्वाह बढ़ाएँ, हम इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे। एक आदमी अगर को उठ जाए ना, वो आपकी ये कमी पूरी कर सकता है। ऐसे हैं कई हैं कि सिर्फ एक अगर बोल देना कि आप दूसरों से मत लेना, ये सादत में हासिल करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो कितनी बड़ी सारे खानदान समेत जन्नत में बेशक दाखिल हो। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों की दुआएं ले लेगा वो। मेरे बच्चे यार हजारों बच्चे मेरे पास काम करते हैं दावत इस्लामी में। हुजूर 48,000 अजीर का मतलब 48,000 फैमिलीज़ हो गई। हम अगर एक फैमिली में 5 अफराद की भी बात करें तो 2.5 लाख अफराद की समझ ले के दिलजोई और उनकी राहत का कुछ सामान होगा। बेशक ऐसे ऐसे लोग हैं जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं। आप देखो कसौटी है क्या होता है। मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा इसमें से अपने लिए, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है कि जैसा मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में तनख्वाह नहीं ली मैंने दावत इस्लामी से, ना मदनी चैनल से, ना आइंदा लेने का इरादा है, ना अपनी किताबों से कोई मैंने आज तक 1 रुपया कमाया है। सब अल्लाह के लिए। अल्लाह कबूल कर ले। मैं अपने बच्चों की हमदर्दी में कह रहा हूँ, मेरे मदनी बेटे मदनी बेटियाँ जो दावत इस्लामी में काम कर रही, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहा। मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका, मुझे आप चाहिए। आप चंदा दें, बंदा मुझे मिल जाए, सब मिल के अल्लाह के दीन का काम करें और मस्जिद आबाद करें इंशाअल्लाह। और ये भी याद रहे कि ये एक बार नहीं, ये हर साल फिर देने पड़ेंगे ना। ज़ाहिर हम पर तो हमने जैसी तनख्वाह बढ़ा दी तो इसका इम्पैक्ट तो बढ़ता ही चला जाएगा। अल्लाह करीब है मदद, अल्लाह फरमाएगा पहला साल तो हमारी मदद हो जाए ना, फिर इंशाअल्लाह अतियात बढ़ा लेंगे। क्योंकि अब तो हुजूर मसला ये है कि हम किसी से अभी अतियात मांग भी नहीं सकते। अभी मदनी रमज़ान में मदनी अतियात से फारिग हुए हैं और अब अगर हमारे पास बजट, हम कैसे लोगों को कहें कि भाई हमें और चंदा दो, अभी तो चंदा लिया है। तो अब तो यही हो सकता है कि जिस तरह आपके ऐलान पर कोई आ जाए तो फिर हम अजीरों के साथ खैर खाई कर सकेंगे। अल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह। अब ये आएंगे नहीं, भेजे जाएंगे। जिसको अल्लाह पाक भेजेगा वो आएगा आपके पास। यार अपने आदमी बुखल तो नस नस में है हमारी, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे पड़े हैं यार। और ये फाइनल है कि अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। माशाल्लाह भी हमारे मुख्तलिफ मकामात पर ताजरान भी जमा हैं, बिजनेसमैन। गार्डन के एक इलाके में लाइव भी अभी देखा था हमने, उन्होंने भी 100 से ज़ायद अफराद हैं वो। अभी निगरान का मैसेज आया कि अक्सर तकरीबन इन शख्सियात ने अपने यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की नीयत की है। 10% तो आपने फरमाया, किसी ने आपके ज़बान से जो 12% निकला उन्होंने 12% की भी नहीं। क्या बात है। ये पैगाम तो लो ना, इसको चलाओ ना, इससे औरों को तरगीब मिलेगी। सही। फिर कल की महफिल मदीना की मुलाकात के लिए भी ऐलान करना है मुझे। नाजरीन भी ज़रा खुसूसन वो जिनके यहाँ से कोई हाजी हज के लिए जा रहा है, एक खुशखबरी अर्ज़ कर दूं हुजूर। अभी याफूर भाई ने, हाजी याफूर भाई का मैसेज आया है कि आज़म मार्केट के ताजिर कुछ इस्लामी भाई इनके साथ आए हैं। 2 इस्लामी भाइयों ने नियत की है कि अपने मुलाजमीन की 30% सैलरी बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। ये बात हुई ना, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक
آپ کے سارے خاندان کو، آئندہ نسلوں کو بھی بے حساب بخشے. ان میں کوئی بد مذہب نہ ہو، کوئی گستاخ نہ ہو، کوئی غیر مسلم نہ ہو، سب مسلمان اور عاشق رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت ہوں. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو، مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. اچھا، یہ تھا کہ آج ماشاءاللہ جس طرح آپ نے اعلان کیا ہے تو کچھ کالز بھی ہیں، ہم آپ آئی سنتے ہیں. الحمدللہ آپ نے جو ابھی ترغیب دلائی. میرے کراچی میں 2 اسکول ہیں اور الحمدللہ میں نے اپنے اسٹاف کی، ٹیچرز کی 12% سیلری بڑھانے کی نیت کر لی ہے. دعا تو آپ نے 10 کی دی تھی، لیکن الحمدللہ آپ کی خواہش 12 کی ہے. میں نے نیت کی ہے، اب دعا فرمائے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی ترغیب پر انشاءاللہ عز و جل اپنے تمام اسٹاف کی تنخواہ اسی ماہ سے 10% بڑھا دی ہے. اللہ پاک برکت نصیب کرے، آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو بہت برکتیں دے کہ اللہ کرے کہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آئندہ سال 25% دینے کے قابل ہو جائیں. 30% اب آئندہ سال کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. نیا بجٹ بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی، تو آمدنیاں بھی بڑھتی جا رہی ہوں گی. اس طرح انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں محمد شعیب اختاری باول مدینہ کراچی سے. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے مسجد کے امام صاحب کی 10% اور خطیب صاحب کی 10% سیلری بڑھاؤں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قبول فرمائے اور امیر سنت کی دعاؤں کا حصہ بھی مجھے اور میرے اہل خانہ کو مل جائے. مؤذن اور خادم ان کا تذکرہ نہیں ہوا، یہ بھی میرے مدنی بیٹے ہیں. ان کی تنخواہ ویسے امام سے بھی کم ہوتی ہے، ان کا بھی کچھ ہو جائے نا، سب کا ہو جائے. ایک بڑا خوبصورت میسج آیا کہ 12 سادات کرام کو 12 ہزار روپے پیش کروں گا اور اپنے ورکرز کی بھی جو ہے وہ تنخواہ بڑھاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی مدرسہ اور مسجد کا انتظام سنبھالتے ہیں تو انہوں نے بھی 10% بڑھانے کا جو ہے وہ میسیج کیا ہے. کیا بات. گھر میں جو کام کرتے ہیں ملازمین، ایک نے نیت کی کہ 2 ہمارے یہاں کام کرتے ہیں تو ان دونوں کی بھی انشاءاللہ الکریم
घर में जो काम काज करते तो उनका भी मासे जो भी है बेचारे सब महंगाई का शिकार है। वाह भाई वाह। अच्छा, वो जो 12 सादात किराम को देने की नीयत की, मरहबा, बहुत अनोखा ऐलान है। और भी इस तरह के ऐलान आने चाहिए। तो इस तरह जो भी करेंगे ना, ये मैं आपको इसको, ये नहीं कि दुकान पे बुला के लाइन में लगा कर, ऐसे नहीं करना है। घर पे जाकर या भले बच्चे को भेज दें, नहीं, इनको इस तरह देना है कि जिसको दी ना वो जाने, आप जाने, रब जाने। ये नहीं कि सबके सामने नुमाइश हो रही कि भाई सैयद साहब को आपने दिया। आपने क्या दिया? इनके नाना जान ने आपको दिया तो आप दे रहे हैं ना। नाना जान ने बहुत दिया है इनके। हाँ, खुद फरमा रहे इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युअती, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं बांटता हूँ। आका के सदके तो सबको मिल रहा है। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। तो बहरहाल ये के सादात किराम को दे, किसी को भी कभी दे ना, कोई भी नजराना तो अलल ऐलान देना, ये बाज़-औक़ात इज्जत नफ्स इंसान की मजरू होती है। आप भी समझ सकते हैं इसको, चुपके से देना है, तरकीब से देना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेडिकल डिपार्टमेंट के भी कुछ अफराद हैं फैज़ान मदीना में, मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाए हैं, और ये कि इन्होंने भी कुछ नीयत की अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से। एक ताजिर यहाँ आए हैं फैसलाबाद से, उन्होंने भी कहा है कि 22 वर्कर हैं, 10% बढ़ा दी मैंने। क्या बात है, क्या बात है। साले की कारकर्दगी बयान। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की जानिब से हर हफ़्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। इस हफ़्ते के रिसाले से मुतल्लिक़ आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमाने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ताजिर पर ताज्जुब है, वो कैसे सलामत रह सकता है? अगर अपनी चीज़ बेचता है तो उसकी तारीफ़ें करता है, और अगर दूसरे से कोई चीज़ खरीदता है तो उसकी बुराइयां करता है। या अल्लाह पाक गुनाहों से बचा। आमीन या रब्बल मुस्तफ़ा। जो कोई 21 सफ़हात का रिसाला सहाबा की बातें पढ़ या सुन ले, उसे अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी और सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत दे, और उससे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रिसाले में पढ़ सकेंगे माल महफूज रखने की जगह, गोबर के कीड़े से भी कम तर, इबलीस की आंखों की ठंडक, 3 हंसाने, 3 रुलाने वाली चीज़ें और बहुत कुछ। इस रिसाले को अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने कई ज़ुबानों में शाया किया है। उर्दू ज़बान में 21 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला है, और इसका 20 रुपये हदिया है। और इसी के साथ साथ ये रिसाला मज़ीद 7 ज़बानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, बंगला, हिंदी, सिंधी, पश्तो और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से डाउनलोड भी करके पढ़ा जा सकता है, और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए रिसाले ख़रीद कर तकसीम भी किए जा सकते हैं। और इसके लिए मकतबतुल मदीना बुकिंग करवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 0313113978। और पिछले हफ्ते जो अमीर अहले सुन्नत ने रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई थी, 126 सुन्नतें और आदाब। तो आइए मीठे इस्लामी भाइयों, बैरून मुल्क और पाकिस्तान में इसके पढ़ने वालों की तादाद यहाँ तक पहुँची है। आइए अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों के पढ़ने की तादाद 14,64,980 इस्लामी भाई, पाकिस्तानी इस्लामी बहनें 8,77,902, ओवरसीज़ इस्लामी भाइयों की तादाद 1,55,786, ओवरसीज़ इस्लामी बहनों की तादाद 1,58,469। मजमूई तौर पर रिसाला पढ़ने वालों की तादाद, पढ़ने या सुनने वालों की तादाद 26,57,000
137 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز میں لاہور اور فیصل آباد سے 2 اسپیشل ٹرینیں بھی چلی ہیں، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کا آپ کو ایک بڑا خوبصورت پرومو بنایا ہے، وہ دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، اور الحمدللہ اس وقت شہر مرشد کراچی کے لیے کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ شہر مرشد محفل مدینہ میں حاضری کے لیے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اس امید پر کہ پیر صاحب کی میٹھی نظر ہو جائے اور شاید چل مدینہ کا مجدہ نصیب ہو۔ دعوت اسلامی کی جو اسپیشل ٹرین جا رہی پیر صاحب کی بارگاہ میں محکمہ وابڈا سے فیسکو سے ہوں اور سبھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ادھر جا کر چل مدینہ کی محفل میں شرکت کریں گے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پیر و مرشد کے کرم سے محدث اعظم ایکسپریس انشاءاللہ رواں دواں ہو رہی ہے کچھ دیر بعد کراچی کی طرف، اور اس میں فیصل آباد کے تمام ذمہ دار اور سبھی فیصل آباد کے انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس میں کاوش کی، اور ریلوے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت طلب گارانے چل مدینہ کے عاشقان رسول موجود ہے۔ کیا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، تو اب کیا نیتیں لے کے جا رہے ہیں یہاں سے آپ؟ مرشدی اتار کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ ہمارے شعبہ تعلیم کے بھی عاشقان رسول جو ہے وہ اپنی چھٹیاں ظاہر ان کو ہو گئی ہیں اداروں میں، اور یہ چھٹیاں منانے کے لیے بھی بڑی زبردست جو ہے ان کو آفر دی جا رہی ہے کہ آپ اس بار چھٹیاں نیکیوں میں گزاریں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ آئیے اس کی بھی ایک آپ کو دعوت دکھاتے ہیں۔ پاکستان بھر کے الحمدللہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے زبردست خوشخبری، آپ کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، اب چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں 12 دن کے مدنی قافلے پورے ملک میں اسٹوڈنٹس کے سفر کر رہے ہیں، جس میں ٹیچرز بھی شرکت کر سکتے ہیں، دیگر اسلامی بھائی بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ 12 دن کے مدنی قافلے پورے پاکستان سے سفر کر رہے ہیں۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، تو جلدی کیجئے، آپ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کیجئے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو مدنی قافلے میں سفر ہو جائے اور خوب نیکیاں حاصل کر لی جائے۔ تو ان نمبرز پر ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور 12 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور درست سوالات دینے والوں کے ناموں میں قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ان کو پھر ماہنامہ فیضان مدینہ کی ایئرلی بکنگ جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے۔ تو جو ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات سنتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حدیث پاک میں سالن کا سردار کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب، نمک کو۔ سوال نمبر 2، مہمان کو دروازے تک خود رخصت کرنے کے لیے جانا کیا ہے؟ جواب، سنت ہے۔ سوال نمبر 3، جنات کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب، ابلیس کی۔ تمام درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: وقار احمد اتاری اوکاڑا، ہلال رضا اتاری، رحیم یار خان، محمد عثمان علی پور چٹھا، حافظ اطہر بورے والا، اظہر مدنی گجرات، بنت محمد ساجد اتاریہ کراچی، محمد اسلام اتاری حالہ سندھ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی ڈرا ان کے نام نکلا ہے، وہ ہے بنت محمد ساجد اتاریہ کراچی۔ ان کو تحفے میں 12 باغ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی، یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کرے ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے میگزین یہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جوابات جو سوالات مزید ہمیں کرنے ہیں کیے جا رہے ہیں، ان کے سوالات کو نوٹ کر لیں۔ آئندہ ہفتے اذان عشاء تک آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1،
جمعہ کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر 2، فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، ان بزرگ کا نام بتائیے جن کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ 30 سال تک رہا مگر کبھی ان سے حکمران تبدیل ہونے کا تذکرہ نہیں سنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔